Este episodio está patrocinado por nuestros compas de CasaHumilde Cerveceria. Cerveza artesanal, elaborada aquí en Chicago, with a variety of 10 different styles to choose from. CasaHumilde is located at the District Brew Yards, 417 North Ashland in Chicago. Follow them on IG and like them on Facebook at CasaHumilde Cerveceria. To check availability near you, go to www.casahumildechicago.com and check out the store locator. You could also pick up some chelas at the District Brew Yards. CasaHumilde Cerveceria. Stay humilde. Este episodio está patrocinado por Tequila Tres Generaciones. At Tres Generaciones, we honor those driven to create something greater than themselves, those who have what it takes to leave a legacy. It's a tequila for the strivers, the hustlers, the champions of free will who create their destiny and don't await it. El proceso es único. It begins with fresh pressing agave, extrayendo el jugo antes que lo cocinen, resulting in reduced bitterness and a crisp agave-forward flavor. Todo el tequila is triple distilled, using 100% Blue Weber agaves. Con el tequila blanco, con el tequila reposado, it's certified organic. Aquí en el GuacPod, cuando hacemos un brindis, it has to be Tequila Tres Generaciones. Celebrate responsibly. 40% alcohol by volume. Copyright 2021 Sausa Tequila Import Company, Chicago, Illinois. This GuacPod episode is brought to you by Borjas Law Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el GuacPod para que te den tu consulta gratis. This episode is brought to you by Taquerías Atotonilco. Con más de 40 años de experiencia, hoy por hoy de los mejores tacos al pastor en todo Chicago y suburbios. Al igual con los tacos de asada, ni más ni menos. Sus famosas tortas y para terminar con ganas, un rico licuado. Les encargamos sus 3 locales, 3916 al oeste de la 26 en Chicago, 500 East Cass Street en Joliet y 1631 al norte de la Manheim Road en Stone Park. Para más información visite www.taqueriasatotonilco.com. This episode is brought to you by Rancho Los Guzman. Hands down, one of the most beautiful rancho-style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable. From weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815-200-4713 or check out their website at rancholosguzman.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, su compa Carlos Rodríguez. What's up, everybody? Yo soy Jesse Grandote. What's good? Your boy Fry from Fry Guy Designs. Hell fucking yeah. We back! We are back. Well, we've been back. We've been back. We've been back. It feels like we haven't been back. It feels like we haven't been. That's right. But I'm back from the moon. That's true. Eso. Este güey se fue con Jeff Bezos to the fucking moon and shit. With Elon Musk. Elon Musk ass. Con todos. Salud, man. How you guys doing, man? I feel nice. You know what? I'm excited, and you know why I'm excited. Well, you should know because our invited guest brought un pinche bate. Un bate. Un bate, dices I tú. swear to God, when I went to the Cubs game last time, bro, I bought this for my son. The little identical, miniature bro, one? The little miniature Yeah. one. Fucking identical. A ver, pásala. A ver. ¿De una vez? De una vez. Pásaselo ahí al Fry. Mira, para ver este bate. God damn. And it's thick, too. God damn. That's what she said. There's some girth to that bad boy. Pinche batecillo. That's the Louisville push special. That's a home run slugger. You're gonna right light there. that one up, I think. You should. No. I'll It's let- only I'll- fitting. I'll- It's I'll only let fitting. our guest to It's only do fitting, it. bro. Yep. Ahorita. We'll light it up. Yeah, I said bam. There you go. There Wow. you go. Pinche estrés. Is it all right if he lights it up, or I mean, I don't.
Oh, wow. Let's see who Pero lasts. primero vamos a Ok, ya le está sacando este güey. Todavía ni empezamos y ya le está sacando. Chingados. Fucking mouth watering. Bro, over there. it's just like, it's, okay, yes, it's fitting for the season porque, empezamos pisteando y ahora estamos haciendo batecillos aquí. Yes, sir. It's going to be called el batecillo. Y ya va a ser costumbre después. Se va a hacer Después de esto. costumbre. Ya es Sí, costumbre, ¿verdad? hijo de la Ya chinga. es costumbre, ¿verdad? A mi compa José Cermeño en the audio, like always, bro, big shout out. Hoy Oye, nos faltó la sección, Sí. but we got badass section today. We got another special We guest. got a badass section. Sección, he didn't fit back here today. damn, Damn. El He's a Bardo. special host. I saw him and I thought he was gonna replace me again. No, or I something. thought, that's No wonder what- he was all quiet, bro. I was all swear quiet. to I'm like, God, oh fuck. I swear to God, I guess thought- I'm getting kicked out of the fucking show now. and shit. I guess Entré a la I'm going to oficina. Calentanos Yeah, podcast. might as well. and shit. Entré a la I got it. oficina and I saw Bar and I saw Fry. I saw Bar and I saw Fry. I'm like, ¿qué pedo? He texted me like, hey, güey, ¿qué pedo aquí, güey? Like, who's gonna, like, for real? We said that that the Fry's other going to episode. Calentanos pod 'Cause he's in from a Guerrero. draft. In a podcast draft that we're gonna have. He was all worried and shit. It's all right, compa. You still got your spot. Nah, fuck that. Nah. Hey, today we're excited as fuck because 4 seasons in, we technically have our first Aguacate group. And we're pretty excited because these guys been with us also with Aguacate for some years now. Y muy aparte de eso, individually known them fucking most of my life, most of our life, half of Jesse's life. Pretty much. I remember no, when pues Joel porque- was fucking skinny as fuck, man. Wow. He gave it away. He already gave it. Oh, no. But One yeah, of them. He's still the same shade though. Yeah. Oh, wow. Wow. Chef Fry. We're about to get fucking censored. Sorry, Barack. Today's guest, bro, Norteño con Sax, aquí en Chicago. Fucking our very, very close friends de la familia de Aguacate. Me les dan un aplauso a la sección que vino esta noche, por favor, a los compas de Conjunto Saxteño. What's up, everyone? How's it going? So sexy. Triple X. So sexy. Triple X. Fue la chingada. Saludcita. These guys are lit. ¿Cómo están? Salud, salud. Everybody has a drink and everything. Yep. Joel looking nice and tanned. Tan. Where'd you get back from Cuba? Apenas, bro, tengo que unas 2 weeks, bro. Apenas. Salud. Salud. See, that's the salud. beauty of it. Pinche Joel, I met him when he was like 12, 13. Fofo, we met him very young. So Primo Fofo had hair, right? Yeah, oh wow. It was already on its way Fofo out. had a line-up, bro. He had the lineup, pero estaba like hasta acá atrás, ¿verdad? Yeah. You know? Trust me. Fredo made sure I knew that my hair was going on. Bro, Bruh. So, you know, we met the Rosal brothers a long time ago with the Banda Real years. Los Rivas los conocíamos poquito, pero los conocíamos desde antes because I would see them at El Rey a lot when you guys were playing with Boo Boo. La Moda, is that what it was called? Yeah, it was like Moda back then. Yeah, La Nueva Moda. There you go. 2013. Oh shit. Y pues Primo, bumped into Primo a couple times. Yo me acuerdo que él estaba en la época del Duranguense. Sí, echándole ganas. Y pues el compa Misa, I remember Misa from back in the Tierra Caliente days, man. Yep. Yeah. Yes, sir. Pero otro When- modelo, when- yeah. when- Antes de Sombrero. 2000. Oh my God. 2000 something. Hey, did you have braids like Boogie too? No, I Or like didn't. Tina? My hair didn't pass my ears. But I remember it's been everybody's been in the game so long. Y ahora pues como Saxteño, bro. I mean, technically, how many years has it been now with Saxteño? Or that you just started? If you go down to the... El otro día estábamos hablando de eso y no... yo estaba haciendo cuentas el otro día. Mi niño Julián nació en el año 2018. Okay. No, 17. Put the mic Ya la down. regué. Ya, madre. Y todavía no empieza con el batazo. Mi niño tiene 4 años. So, lo que tiene Saxteño tiene, pues, Julián. So, Ok. that's how Estábamos I- en I ensayo, kinda ¿no? know. Cuando nació. Octubre nació Julián. And then our first practice was November, I believe. Por ahí. What Bueno, year? con What year? nosotros, porque ustedes ya se habían juntado. Yeah, it What got year was that? backtracked because Joel was expecting. 2000... 17. So we're going into year 5. Sálvela, primo. We're going into year 5. Yeah, and then we don't count last year, right? So 4 years 4 technically years. about and shit. I mean, I That's count fucking last year. pandemic. Salud. I don't count fucking last year. Oh, there we We go. were still out there last year. Oh, so crap. salud. Yeah, we were still working. A la Man. madre. We were still out there. For the people listening on Spotify, We're you want to still see this practicing on and YouTube. Oh, yeah, look at that.
God damn it, Jesse. Mine's beautiful. You're a wizard, Harry. Dale vuelta, dale vuelta. Motherfucker be looking like Gandalf. I was about to say that trendy, looks compa like Jesse. very Lord of the Rings type of some kind of ritual is happening right now. Más, güey. Quémame más. Quémame los ojos. Yeah, right? Para todas las limpiezas ahí. La camisa también. Ahorita te la va a poner en la oreja el güey para limpiarse. We gotta sage the This is the new earwax cleaner. You gotta smoke it first. Además que Vamos a le ponerle en el limpia más oído, adentro. güey. Cuando le hacían eso, cuando uno estaba morro, ¿verdad? Para que salga al aire a la chingada. Pinche periódico. Con las ahí. hojas de la revista. también. I want to do that earwax cleaner though, man. I want to do the pressurized water one. It You know, the doesn't one. work. Oh, with yeah, the- yeah. That one looks The legit. earwax shit don't work. No? Ah, ya está. I want to do the pressurized one with the water. That one looks very satisfying though. You gonna finish the whole My thing? boy's gonna go to sleep. Maybe it was a bad idea to give it to him first. The motherfucker don't want to fucking pass it down. Yeah. He's in puff number 17 now. Como dice. Ahí está. There you go. There you go. Ahí está. Everyone's vaccinated, right? Yeah. Big time. We asked for the vaccination card before they got in. He N-word lipped it. Is I everyone was about to say. is Yo la everyone dejaba bien vaccinated? mojadita por eso. Is I can everyone say that, right? vaccinated? That's Yeah, what I I get- want to know. Fofo, can I say that? I know you're politically You're correct. dark enough. He N-word lipped it. No, don't say that. Oh, he said it already. I'm good. Pass it down over there, bro. Ay, cabrón. Ahora sí, guys. Fue la chingada. Empezamos temprano, men. Ahí disculpen. Yeesh. Maldita drogadicción. Ay, ay, ay. So we're talking about 4 or 5 years. 5 Está bueno years. el humo, hijo de la- Para ser exactos, 5 years. Pero how did everything come about? Like, you guys know how it is. I want to go back to maybe right before Saxteño. ¿Cómo es que empezó la idea? Yo sé que empezaron entre ustedes. ¿Quién surgió desde el nombre a la individualmente escoger cantante, escoger acordeonero, todo ese O la rollo? idea de la fusión, because I kinda lo que me gustaba de la fusión es de que aparte de que usan los saxofones, lo que tu es sax. norteño sax, ¿verdad? Pero you use the keyboard, Joel, in some of Yes, the songs. I use a keyboard, flauta, like a little bit acá, what do you want to call it? Fucking congos type of thing. Right. Yeah, Percusiones. Percussions. Y la idea surgió más o menos en octubre, noviembre, por ahí del año 2017. Mi carnal y yo ya no estábamos tocando. Y yo supuestamente yo ya estaba acá retirado de la chingada. Hijo de la chingada. Y le marqué a Fofo, le dije, hey, güey, ¿quieres armar un grupo? Dijo, no, pues sí. Y Fofo reclutó a mi compa Saúl. Yo fui el último en primo. ese tiempo tenemos... Bueno, fue misa. Well, actually, Yeah, sí, well, Lisa. yo sí estaba tocando y estaba tocando con símbolo norteño. That's how I knew Saúl, porque él era el cantante de símbolo norteño. Pero cuando fue él se retiró de brigada, it was just like we just kind of called each other. It just kind of happened. Just like, hey, let's do something. Like we just knew we had to do something. Damn, yo ni sabía que estaba con símbolo. Yeah. Yeah, ahí fue cuando conocí yo fui, de hecho, el que le mandé mensaje, bueno, y sabía que era Adolfo, porque usted manejaba la página, ¿verdad? That's where I recruited him Yeah. into símbolo. Primero fue a Símbolo. Lo conocí ahí porque yo vi un post que pusieron en la página de Símbolo que buscaban cantante. Yo estaba en ese entonces, yo tenía, no me acuerdo cuántos años, pero tenía varios años que no estaba haciendo nada de la música. Y ya estaba yo como, le entra la desesperación a uno, Yeah. de extraño todo este rollo. Y cuando vi ese post, le mandé mensaje y pues rápido me contestaron. Dijo, pues manda un video y hasta recuerdo la canción de una de Marco Antonio Solís. No recuerdo el nombre, pero una de Marco Antonio. Oh, el celoso. No, Todos me han de... esa la grabaron ellos, pero esa no. Fue otra, pero ahorita me acuerdo. Pero Una de Marco Antonio for sure, because it's Peter and his brother Tony. That's Y- Shout out to Símbolo, mandé guys. Símbolo, mensaje y mandé un video y ya me respondieron y me dijeron, no, quieren calarte, si puedes venir a ensayar. Pero ya después él me mandó solicitud en su cuenta personal. Me dijo, te voy a mandar solicitud para que me aceptes y pues ahí para platicar y del todo el rollo. Y desde ahí entonces conocí a Adolfo, que eso venía siendo fue en ese mismo año, ¿no? ese Como mismo al año. inicio Ya, del porque año. no duré ni el año con ellos. Yeah. Fue como al inicio del 2017. Okay. Entonces de ahí lo conocí a él y de ahí duramos un rato y luego él se salió de Símbolo y yo continué
pequeño rato. Ya él me había platicado que tenía planes de más o menos, a lo mejor. Después, pues ellos hicieron su planes con el primo y ensayaron. Creo que calaron a alguien más, pero no, a lo mejor no se pudieron. Bueno, Well, la cosa es que yo quería... I didn't make the first cut. Originalmente, well, Misael tried out for Símbolo. And Oh shit! the brothers decided, Yeah, no. no me acuerdo. Well, we kind of Ah. collectively. I'm not They just said gonna no? say the brothers, you know. I was retired también, como dice el primo también. I wasn't, ya no andaba en la música tampoco. Yeah, so that happened, and then my original plan was to get Joel into Símbolo, and Pedro just wasn't budging, or Tony wasn't budging, because Yeah. it's just Pedro and Tony, you know. And Right. respectfully so, it's their shit. So as soon as I knew Joel was out, I just knew I was like, here's my opportunity to do something with my brother again. And the name Saxteño, actually, ese nombre se me ocurrió cuando hicimos la Brigada Norteña, but they didn't like it. And my boy Israel Caldera, he remembers because I asked him, hey, what do you think about Saxteño? But then ultimately we went with Brigada Norteña. Long Israel story- Caldera after party? Yeah. Oh shit! Okay. Yeah. Shout So out, man. really close friend of mine. So yeah, all these years later, I saw an opportunity to, bring that idea back of Saxteño, because I knew Joel would Aparte be, que ya buscamos un chingo de nombres, buscamos animales y la chingada. all the cool animal names are taken. ya estaban todos los caballos Leopardo. y colores. Ocupados. Porque me acuerdo, correct me if I'm wrong, bro. Me acuerdo que when you guys first came out, the whole name thing on social media was a thing. As I think Estaba muy nuevo. hasta se metieron como un little discussion, por no decir alegata, with somebody about the name. And Sí, la gente como el nombre está un poquito mamón, porque norteño con sax, saxteño está muy diferente. Y de hecho, sí hubo 2-3 gentes que le echaron burla al nombre y nos estaban preguntando, hey, ¿su nombre es un pinche género o es Yeah, un yeah, nombre, yeah, you know? Nombre, But I I'm think like- it was genius. O sea, es genial el nombre porque es sax, norteño con sax, ¿verdad? Right, So, sí tiene sentido, Tiene Right. sentido, right? It's still catchy también. It's really catchy. I think. Yeah, before that, nomás, I looked it up on Google y lo único que había salido era nomás un evento en like Colorado. En LA hicieron Saxteño like night, this you know? festival, Yeah. Ah, okay. Saxteño Fest. Yeah. because now you have like signos like rockteño. Is that what they Rockteño, use? yeah, So like shit like that. Okay. Yeah. Yeah, so I remember that, and then when did the Rivas come along? Porque curiosamente tienen dos pares de hermanos, which is pretty So the badass. Rebus, en este Oh, yeah. tiempo que se armó Saxteño, tenemos a otro guy acá, pues en el sax, que se llama Meño. Oh, yeah, Saludos that's right. a Yeah. Meño. Oh, okay, We okay. started the group with Y Meño. Meño sugirió a mi compa Charlie. Y mi compa Charlie en ese tiempo ya andaba tocando. Dorado Show, ahí es donde andaba. Pero yo no sabía que Charlie podía tocar, acordeón. Porque Yeah. aquí hay mucha historia, o sea, obviamente la gente que sepa o no sepa, pues Fofo tiene su trayectoria, Joel también, Charlie también, Danny toca la tuba, o sea, era cuando estaba con dos banderas. Mi compa Misael, trombonero, mi compa Saúl was doing the tour life, porque usted estaba en la carretera bastantes años también, ¿verdad? Sí, duré buen rato Yeah. en México y acá en So, también. en eso cuando Meño se los recomendó, de volada le echaron el cable al pinche Charlie. Well, I called Peter. I was like, because I knew he had worked with him in Dorado Show. So I called Okay. Peter because, at the end of the day, we're cousins, so we still kind of rely on each other's advice y todo eso, So at that point, so I called him. I was like, hey, so I know you played with I know you played with Charlie. What do you think? Pass the torch. He was like, well, I mean, honestly, he's got it. Yeah, You so could do Peter something. was the one that, recommended Charlie as well. Él fue el que nos dijo, no, pues Charlie ya trae todas las rolas, acá comunes, de But cajón. what you need to at least to start. Y es you know? zurdo Yeah. el pelado también. Y es zurdo el pelado. Honestly, si Peter no zurdo. si Peter no me había dicho que, que he could cut it, I don't know if I would have called him. But, I trust He Peter's gave word. you the fucking thumbs up. Yeah, thumbs up. So- And then go ahead. así llegó Danny. No. So First it was Junebug. We had Junebug on the Bajo Sexto. Verga, shout Yes. Shout out Junebug. Junebug, Shout Deriva, out. La compa. Deriva. Grupo La Deriva, saludos, Yeah, saludos. from La Deriva. Él nada más estuvo, digamos, en los puros ensayos, no alcanzó a A las tocar tocadas, ni no. una Ah, tocada, okay, ya. okay. Fue el... So we had him, and I was excited. Because he was 'cause- barely learning back then, yeah, too, right? Junebug Or plays the was it? bass now, but Junebug I'm ya actually... anda más o menos, ¿no? Okay. ¿En aquel Yeah. entonces? Yeah, Okay. He plays the bass now, pero I'm actually a fan of him, of how he plays the bajo sexto. So I was excited to do something with him, Okay. to start off. Oh, damn, Danny, sorry, bro. No, it's funny. So for whatever reason, he decided to get out.
And then we started looking for Aguacate. So for a couple of weeks, we struggled. And then Charlie, all of a sudden, remembered that he had a brother that plays. Holy shit, I think my brother might fuck. Wait a minute. Me querían poner a mí primero. Porque eso también toca. Es que puedo darle, pero no toco bajo sexto. O sea, sí puedo, digamos, de emergencia puedo hacer algo, pero nada, no para tocar. O sea, ellos estaban opinando eso. Entonces, cuando dijeron o conseguir a alguien más, yo siempre estaba puchando esa idea. Dije, nada, pues, alguien más. Entonces, que ya salió Charlie después de un tiempo. Dijo, pues mi hermano. Después de un tiempo batallando sin encontrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿O cómo le hacemos? My brother plays 10 years, bro. Oh, yeah, my brother plays. Ya después de todo, ¿verdad? Ya fue cuando sugirió a su hermano. Dijimos, no, pues tráigaselo para ver qué. Y en cuanto fue, de ahí en adelante, pues ya. Aquí tiene 4 años con nosotros. Yeah. At that point, we didn't care. We were just like, does he know primera, segunda, tercera? Sí, chingue su madre. Vámonos. Yeah. You just wanted to start kind of thing. Yeah. So, aquí nos emocionamos un poquito porque Jesse prendió el bate, ¿verdad? Pero por lo regular, pues no hay reglas tampoco, you know, it's a fucking podcast. So, antes de que se me pase ahorita y que me pegue más esta chingadera, sí quiero que cada quien se presente, nombre y qué es lo que toquen, just for the people that are watching or listening that don't know, you know, individually. Porque, pues, I want everybody to expose themselves and know who they are and la gente escuche. And I'm a big believer that everybody has a follower, bro. Like, there's somebody out there following you guys individually, too, you know? So, el que quiera empezar desde... Y pues que digan también ¿De dónde son o qué? De parte de dónde son, cuáles grupos han tocado antes. Compa, aquí porque... puro pinche Durango, compa. Claro que sí, Mi nombre es Misael Arroyo. De Canatlán, Durango. De Canatlán, Durango. De Santa María de los Durango, no. Yes. No, Santa María del Oro Durango Guerrero. No, yo creo que I'm the only oddball aquí en el grupo. Yo nací en Guerrero. Mandarle saludos a toda la gente de Guerrero. Para el compa Fry por aquí, el paisano. Paisano. Yeah, paisano. Man, you guys are happy today, man. Finally. No, es que, ¿sabes qué? La mayoría de la gente que los contacta son de Durango. Y yo, pues, siendo una de las voces, luego los piden canciones. Y una de las historias es que siempre me dicen, cántate esta canción, o esta canción. Y el primo me dice, no, ¿te lo sabes tú? Pues no, digo, yo no, yo no me lo sé. Y dice la gente, dice, no, pues, ¿cómo que no se sabe la canción? ¿A poco no es de Durango? Digo, pues, déjame les digo algo. pues, el primo tiene un defectito así chiquitito. El primo cuando va manejando va escuchando puro pinche Chayanne. Classy shit. Le piden una rola acá más o menos conocidona entre la raza y a veces no se la sabe. Puro pinche cuando calienta el sol. Esa la pone Fon. No, esa la pongo yo. Para mí es el primer, digamos, proyecto norteño que pero, honestamente que no escuchaba música norteña, no es que no me guste. Pero compa, te está diciendo que es una pinche fresa. No, me gusta toda la... Está bien, primo, no tiene nada de malo, qué chingada. Soy muy, digamos que soy muy en la música, me gusta de todo un poco, pues. Yeah. Norteño Pues sí, sí me gusta. Yo escuchaba las clásicas, son las que me sabía yo. O sea, las más conocidas, que allá la vi por la calle, que puras de esas. Y tenía el pinche pelo hasta acá, ¿verdad? No, eso nunca. No. Es más, ni barba tenía. Aquí con ellos me la dejé crecer. el primo era maestro en México. Ah, la madre. Me tocó algo de clases. Fue la chingada. El profe. El profe. Ya me lo imagino. Niños infantiles. Se portan mal. No, en México hay una como un programa que es para, digamos, dar clases a lugares que están como muy lejos, muy lejanos, como las sierras y todo ese rollo, donde el gobierno no puede mandar maestros. Ajá. Entonces mandan como voluntarios para dar clases a esas escuelas. Pero nomás les dicen dicen que son maestros, pero son voluntarios. Son voluntarios. No son maestros en sí, o sea, son voluntarios para dar... Bueno. Pick up the nugget. We're going to give you the cleaning bill. Pues de una vez Chingó la carne. le toca a usted presentarse, pues diga. No, mira, pues soy Saúl Salazar, soy de Durango, del Meritito Hawái, un pueblito por ahí por Santiago Pasquiaro. Saludos para todos los paisanos de ahí de Chinacates también. Y estamos cantando ahorita aquí en Saxteño. Y pues ya, con 4 o 5 años aquí con estos chavalones mal portados. Siempre voy a decir también, soy
soy segunda voz aquí en el grupo y también... No, es Yes. vocalista también, no es vocalista. Es vocalista. Yo apenas llevo creo 4 años porque entré cuando ya... You guys had your first anniversary, I think. Yeah, como un año y medio teníamos apenas. Ya, yo entré después, pero... Entré a la oficina, I'm like, who's this guy? Right. What the fuck? What? Más cabrones de Saxteño. You guys like tacos? Like, yeah, bro. Okay, bro. Hey, I'll go, but is there going to be food and beer? Like, More importantly, beer. Like, we got a liquor store El next famosísimo door. Faux. Not even. Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Adolfo Rosales. Soy nacido en Torreón, Coahuila, pero mis papás son de Santa María Loro, Durango, de Galeana y de Escobedo. As far as music. ¡De Escobedo, hijo de ese pinche madre! ¡Eso, primo! yo siempre le mando saludos a Torreón, pero siempre me hace una cara. Like, I was only there for one night, man. Come on, Con bro. respeto a la gente de Torreón, pero sí. I haven't even been back. He did say que nomás nació en Torreón. Nomás nació. hey, es de Torreón. Back then, there was no such thing as a Ahí hospital dejó el close to ombligo. Escobedo, so they took me to the nearest one, which was across the border, state line, across the state line. Yeah. Well, that's Fofo. Hi, mom. Allá atrás, échale por allá atrás, mi Buenas compa. tardes, buenas noches, buenos días. Aquí su Eso, compa. hijo de la chingada. Estamos Ven, siéntese aquí, hijo de la That's fucking- chingada, mejor. that's fucking Aquí copyrighted. saxofonista, Conjunto Saxteño. Somos de Meritito Durango, compa. Santa María del Oro, Galeana y Escobedo. Where were you Bueno, born? Where were you born? Oh, well, I was born here in Chicago. You know? No, pero tenemos Cook County. de allá, raíces, ¿no? A huevo. A huevo. That's what happened. El que sigue. ¿Cómo andamos, raza? Aquí su servidor, Charlie Rivas. De Benitito Durango, a Lagunita, Santiago Pasquero. Aquí toco tenor sax y acordeón con la banda. Mucho gusto. Aquí sigue. It's the most he's talking. Oh, yeah. Yeah. Did I say that I You're like, played- holy shit, he speaks play- Spanish. Sorry, did I say that Oh I played, shit, I he's played the bass? Mexican. Charlie, Played yeah. bass. Oh, yeah, he plays the bass. Sorry, Fo. Bueno, pues, raza. Ya se le olvidó. ¿Cómo me Mi llamas? nombre es Wait, Charlie wait, Rivas. hold Hey, bro. I've been practicing this all night. Yeah, yeah, yeah. Here we go. Go, go, go. Vámonos. it. Concentrate, Here we go, concentrate. here we go. Take two. 1, 2, 3. Hola, raza. You see? I should have never joined you, motherfucker. I should have stuck I to the should have stayed at tuba. home. Yeah. Should have played the tuba. I should have ordered pizza. Ay, cabrón. Soy Daniel Rivas, toco el bajo sexto y tengo ya casi 4 años con esta agrupación. Todos ellos una bola de hermanos. Good guys. Love you. These guys, awesome, man. Normalize it. I was about to say. I feel like every musical journey involves that special spark, and these guys, we all ignite it. Fucking aw. All right, el que sigue, el que sigue, A el que ver, sigue. ya nomás quería decir corazoncitos. El que sigue, por favor. Mi nombre es Francisco Figueroa. Oh, yeah. We wanted Fry before Toca la batería. Before Misael. We wanted Fry. Yeah? You want it Yeah. fried, dude. I didn't hear about that shit. Wow. En par de ensayos le... Sorry, Misa. Sorry. Hey, No. We got the second Guerrero guy. Hey, you know, as long as he represent Guerrero. Our quota, Yeah, I got you. Eso our sí. quota is full. Pues ahí está, ahí está lo que viene siendo todos los guys. Ahorita empezamos a hablar un poquito de todo. Yo sé que ya el pinche humito ya está tomando efecto, así es de que se va a poner interesante. Vamos a... Go ahead. I wanted to ask about, as far as we're talking about origins, I know it's a little bit different from the other norteño sax. I know it's not totally different, but where would you guys wanted to go with the whole 2 saxophones and the keyboard and everything, which is, you know, how did that start? Or you guys wanted that from the beginning, like that style? I think naturally we just kind of came up with it because it's what we've worked with, you know, originally Duranguense. Yeah. And then we grew up with norteño. But with the norteño that we grew up with was like more like Los Traviesos de Durango. Okay. I think they originally started playing. They're one of the original norteños that started playing with keyboard and En saxophone. Durango Yeah. se usa mucho por la ranchera, la polka y también guapango. So, de ahí en Durango, pues los 2 saxes allá rifa mucho, la verdad. Y los 2 saxofones yo pienso vienen de ahí, pues, you know, pues de la polka. Sueño Norteño inspired me the most with the 2 saxophone Two style saxophones, because yeah, they yeah. tried it with La Única Estrella, and Yeah. ever since then I was like, damn, someday, you know, I'm me right there, you know, Yeah, yeah, and yeah. then boom. Sueño norteño, that's 2 altos too, or Yes, Two altos. That's altos, yeah. Two altos. Yeah, yo pienso también ahí también surgió eso de con ellos. But since Charlie offers the tenor, Yeah, you yeah. know, that's It-
the tenor and alto idea didn't actually come about until He they came came through. together. Yeah, Well, that yeah, really yeah. saved us a lot, Charlie, because, you know, en vez de tener dos, tenemos a uno. Y Charlie, you know, hace el jale de dos. So, Yeah, yeah, yeah. chingón. And Soy doctor, ahí voy Jesse. I'm not a Somebody call 911, He's please. CPR certified. I'm not a saxophone player or anything, but I don't know why a lot of dudes. I always assumed that if you knew how to play the alto, you knew how to play the tenor, but not a lot of dudes like to play the tenor. And Yeah. Charlie just fucking. Yeah, yeah. We actually started the practicing with 3 sax because I was accordion and it was Joel and el compa Meño on second sax. Alcanzamos hasta grabar una con 3, ¿verdad? Yeah, Sí. yeah. Sí. El esquite con 3 sax. Y por eso. And I started playing sax like in 2007. And my brother is actually the one who taught me. Él tiene un año más playing sax. Danny is the most versatile musician in the group. Say how many instruments you play, Danny. I don't know, bro. Ya se le olvidó. He's like, shit. I didn't practice that one, bro. Dude, totally. This smoke totally fogs my mind. Esa no me la sé. ¿Qué tono? ¿Qué tono? ¿Qué tono? Shit, I wasn't expecting that. ¿Cómo, one. Maui? No, he plays marmosesto, bass, keyboard, saxophone, Pero casi, tuba. pero la mayoría de ustedes, los músicos, trabajan un instrumento. Like you guys play more than one instrument. Yeah, I mean, not in the group, pero saben tocar otro Cada instrumento. persona. Yeah, La mayoría le gusta andar jugueteando true. por ahí con cositas y va. Individualmente, yo pienso cada quien aquí sabe tocar algo, you know, like misa, trombón, primo bajo sexto, bass. Yeah, ¿Y yeah, qué yeah. tal en vez de los saxofones? I think we tried it one time, pero no. Misa No, didn't have no a la quería trombone. traer. He said, Se Misa, la where's your he dicho, pero no trombone? la Well, quería todavía. Oh, yeah, you're bringing one. No, yo empecé tocando trompeta desde los 15 años. And then I switched to trombone. Mariachi? No, era banda. I still have my instruments, actually, pero... Yeah. you know what I Do like some about banda bonita polkas right There you here. go. Shit. what I like No, about Real Tubo and Danny. primo. ¿Banda o tierra caliente? No, yo empecé tocando con una banda, actually... Were you in Cielo? No, yeah, con You los compas de la banda Nueva Raza, con Ah, okay. Eddie Oh, yeah, y yeah. Mona. I actually started playing con Hey, ellos. Mona estaba sentado ahí. Oh, shit. Nomás para que sepas, bro. That's the lucky chair. Yeah. No, but yeah, I started playing cuando I was in high school. Cuando empecé a tocar fue con ellos, trompeta. And then after that, for a couple years, me cambié al trombón y se me hizo más fácil el trombón que la trompeta, actually. it is easier. Yeah. It is. What I really like about Primo though is that he knows how to play those romantic acoustic fucking songs on the guitar and shit. Yeah, those melodic shit. I like Primo's a bass player, I think. Yeah. No, you know what? Reminds me of like Sorry, Apollo bro. Uria. Es you que know, he back has in the that day. stance. Ese stance es como relax. Oye, me veo bien, I pero think no like his toco ni madre. dad, su papá así Yeah, se para. No, mi papá él sí toca el bass, o sea, toda su vida His toca dad el is a bass. legend in the bass. Pero Allá en la saluda a mi papá. Like an actual legend. His dad is a legend on the bass. No, yo nunca, honestamente, agarro muchos instrumentos, pero a ninguno le puse como empeño, se puede decir. No ensayé. O sea, quería hacer tantas cosas que al último no hice Nada. That's the story of a lot Estaba, of musicians. estaba en actually, el, aparte, igual en los deportes, en la música, quería estar en todo y al último no hice nada, ni en la cantada. O sea, cantaba un poquito en algún lado y luego dejaba de hacerlo. Y no que me gustara brincar de lado en lado, sino que tenía la suerte de que empezaba un proyecto cuando se terminaba casi, digámoslo así. Ya lo dejabas Yeah. y empezabas con algo más. Básicamente sí. Yeah. Y creo que lo que más he durado ahorita es pues con ellos y haciendo algo que honestamente no tenía. Yo fui aprendiendo con ellos las canciones, la música, porque no sabía honestamente nada. Las tonadas, por eso, no sé, a lo mejor la gente que conoce las canciones, la música, se da cuenta. Yo cambio muchas tonadas de canciones por lo mismo, porque Joel hates that. porque yo no las No, conozco. es que las el sonadas o primo las tiene la melodías. culpa. O sea, En la B, sí, la melodía. Pues. en la B, güey. En la B estamos, a It's not me, veces, it's you. a veces sale pues un corrido y el primo le cambia por la tonada, ¿verdad? Por decir, ya por la Sierra Madre y luego le pone la tonada de otro corrido. El de los Pérez y no la cambia. Es que el de los Pérez queda con toda. Y una vez, güey, Eso sí. una vez, güey, en la Sierra, güey, le pidieron esa canción, Me güey. pasó el primer detalle con ella. Ah, la El madre. espinazo del You know- diablo, se lo you know who- pidieron. No, pero But we were sharing the Pero es stage que con ese Reino. fue culpa de saludos a Reino. Norteño. El Reino Ellos estaba la tocando acababan de Compa tocar. Nati. La acababan de tocar.
La de Espinazo del Diablo. No, la de... Los Luis Pérez. Pulido Pilero, Luis pidieron Pulido. algo así. Luis Pulido y nosotros íbamos a tocar Espinazo del Diablo. Y Pero la yo le cantó empecé a como- cantar Empezó a con, cantar Luis Pulido. con la tonada de Luis Pulido. ¿Y la letra también? No, la letra no. Nomás la la letra melodía. la cambié de canción a letra. Oh, man, O I sea, remember canté that la shit. letra de un corrido con la música de otro. Con la Yeah, tonada de yeah, otro. yeah. Ah, ya, Se por estaban la bajando ya Sierra los de Madre. Rey, ¿no? El pedo. ¿Cómo se llama? El Nati. Ah, No, Nati no. Tiro. Oh, yeah, Tiro. Él escuchó. Y Y se turn iba bajando around. ya y se me quedó viendo y se arranca en chinga y me quitó el micrófono y él me salvó. Oh, de la I noche. don't remember that part. No me acuerdo de esa Esa parte. fue la sierra en Aurora. El pedo que he Shout out turned to Tito. around. Yeah, el pedo que he Shout out. turned Gracias, around. gracias. He turned around, he looked at me. Como primo, sálveme. Y pero así, a mí se me pegó lo que estaba cantando él. Es que yo hago eso de broma Te mucho. digo la otra pinche. sí, no- sigue no Yo sé. lo hago de broma. Yeah, yo yeah, lo yeah. hago. So I'm like, I don't know now. ¿Donde ruge el diablo? No va a estar así. Entonces ya Échale mismo usted puede. Allá donde otro día ruge tocamos. el diablo. Otro día tocamos y nos topamos con ellos. Compartimos escenario con ellos otra vez. Y ya, pues este señor ya pues por cotorreo me pide siempre eso, así como que me grita que la cante, pues porque sabe que... Le digo, no, pero venga a cantarla, pues si no, no. Pues, huevo. Es que se me va, pues yo por estar jugando se me quedó grabado y ese día me pasó. Y ya desde ahí, sí, ya lo he bajado, ya no lo he hecho porque sí me dio miedo después de ahí. Pero decir algo bien neta, a ver, pero no es algo ser progresivo así. You're inventing new things, o sea, con el corrido de los Pérez cantando otra nueva canción, otra canción, pero con esas mismas tonadas. You want to be innovative, but not that way. Güey, pero Pero el innovar, corrido de los Pérez es innovar un en el putazo. ensayo, no ahí en la En tocada. el escenario. Pero de todos modos, hasta cierto punto, estoy de acuerdo con Jesse, porque de todos modos sí, yo pienso que tú en particular, sí tienes un estilo muy tuyo. O sea, es muy diferente al típico norteño con Clásico sax. norteño. Sí, I güey. agree. Y pienso que es una de las razones que también se distingue el grupo. Aparte que obviamente lo que ya música. menciona, las dos voces, el piano, La flauta o y sea, todo. muy aparte de todo eso, es la voz que sí para mí es diferente. O sea, desde que yo te vi con ellos y desde que los empecé a escuchar más y más, pues decía, pues aunque sean las rancheras norteñas clásicas, pues no se Escuchan algo escuchan igual que siempre en aspecto de voz más que nada. Y eso es algo que también para mí se distingue mucho el grupo. Y a lo mejor algo que no es muy observado por mucha gente, que diga, pues la pinche voz. O sea, la voz es muy diferente a lo que es típico. Y Para es mí te queda lo romántico, o sea, te queda casi, te queda todo. Y las rancheras también, bro, o sea, le queda todo. Hay muchos como, pues así como yo, que yo no siento que a mí me quedan muchas románticas, pero pues tú eres versátil para poder cumbia y cuanta madre. Antes hasta una pinche polka, yo creo que no le puedes cantar a la Esa es chingada. lo que más me gusta cantar a mí, la neta. Something, no, Esa sí me la sé yo. Vamos a sacar una polka German. So this nigga can sing it in German too. Y le va a salir. and that's been the biggest back and forth I've had with the group. Since the beginning. I would like to play more romantics because I know Primo can pull them off. You know what I mean? Pero pues, el estilo, como dice. Where's the violin at, bro? There we go. No, pero Se como me va a poner bien dice. pinche sentimental como el episodio del No, Banda not Real. this time. No, not today. Empezar a llorar y la chingada. No. Porque andamos alegres hoy, hijo de la Nah, chingada. why? 'Cause Vamos a pistear, vamos a hacer pinches drogas. people are gonna think it's fake anyway. So why? You must have gotten some backlash. No, so it's but either way, como dice Joel, we gotta cater to people what the people ask for, and primarily since the beginning nos piden podcast, and Yeah. that's why we. Es que yo soy de esta pinche idea. Inéditas, tan perronas, pero yo pienso tienen que ser una inédita muy bien compuesta. Y donde uno andamos tocando, pues sí, te ves, Genelas. La gente está pisteando un corrido o algo que la gente polka, conoce. yeah. Y imagínate, echarles una pinche canción que ni 500 conoce, balazos. van a decir, pues nomás se te van a quedar viendo como, ¿qué pedo? ¿No? Hay romantic, lugares sí. donde uno nota que puede, o sea, no siempre se puede. El problema es que, al menos a mí sí me gustan, obviamente, las románticas, a Primo si le gustan también, pero uno entiende que a veces hay lugares donde no van. No van, van, o sea, yeah. no van. Y pues a veces sí nos tenemos que aguantar de tocar lo que a uno le gusta por la gente, porque la gente es lo que pide. Es por lo que como dice Primo, es lo que nos conoce más los saxes, las polcas, guapangos, que tocamos bastante, nos piden guapangos la gente. Entonces, pues corridos. Y La neta sí tenemos bastantes también, últimamente rancheras. ahí en los bailes, en los ranchos, se ha hecho como un boom
que pura gente nomás quiere puro guapango. Yeah. El nuevo zapateado right there. Well, I mean, no nuevo, pero ahorita la gente ya lo Está de moda. pidiendo Es más, que ahorita está de what's moda. trending son estos cuz. Los cuz andan con manes con los pinches guapangos. La neta. Saludos para todos los cuz. Saxteño Puro cuz. pinche troqueando, man. Puro Puro LSK. Puro front wheel drive, car. ¿A huevo qué? ¿A poco no se puede? Suelo. Ahí viene el verano a la chingada con los front wheel drive. Dice José que puro 6-cylinder. But it runs like an 8. Yeah, right. Yeah. Bro, agarren, bro. Agarren Just pull chela, two la spark chingada, que plugs. confianza, primo. El humito como que ya me Just está... what? Sorry, bro. Anybody Pero, need beer? pero we are working, and, taking out more acá, what do you want to call it, rancheras, románticas. I even mentioned to the guys already, to record, a whole album. De puras románticas. De puras románticas. ¿Ranchera romántica? Well, I would like to add, 1 or 2 románticas, pero acá conocidonas, well, that's the Who thing. is this guy? I know. Who is this guy? Where did you find him? Yeah, I know. Are you okay? Where have you been the last 4 It's years? a bomb. That was a bomb. It's a bomb right I've there. changed. I'm not I ain't like that no more. I ain't like that It's no okay, more. like, en los bailes, pues, the crowd is, obviously, girls and dudes, y cuando uno toca, pues, una romántica, Dude y las dude morras también. como que they get, También. like, their heart tugs and shit, hasta empiezan a cantar con la romántica. Pero quiero decir algo de eso Here de we las go. románticas. There we go. Shit, All the right. the weed's No, talking. ready? Well, no, es que yo veo, y I'm not signaling you guys. I'm not saying that it's you guys. Está el pinche disclaimer, ¿verdad? Va. Pero que vamos a un baile, que yo he visto muchos grupos ya de carrera larga, ¿verdad? They've been musicians for a while, pero están en putazo la pinche gente con una norteña, con una polka, un guapango. You gotta Y luego, work the people, you gotta luego work them sale out. la pinche romántica y nomás están mirando y you're like, why would a group, o un grupo en su caso, por qué cantarían la romántica Pero entre... yo pienso... Ay, disculpa que Dale, no le dejé dale. ni terminar. La ventaja, y creo que del género que tocamos o el estilo que tocamos, a pesar de que son románticas, de todas maneras es un ritmo muy bailable. ¿Sí me entiendes? Es como... Sí le corta a lo mejor el ambiente. El le ambiente, corta, sí, sí, pues, sí, obviamente las tonadas, el pinche la alegría putazo, de sí, repente de las polcas, los corridos y todo eso. La gente está bien ambientada, anda pisteando, compran botellas en cuanto escuchan la canción que le gusta y todo ese rollo. Puro pinche fry. Pero cuando la gente está ya ambientada y bailando, si les avientas una romántica, pero en este estilo, que es muy bailable de todas maneras, Okay. sí se puede bailar. O sea, sí es como que hay gente que sí That- se nota, uno nota arriba. That's what nota I wanted cuando to say. muchos güeyes como que, la verga, no. Las románticas en el estilo, norteño con sax son muy bailables, son muy, Yeah, but el ritmo románticas es en banda su are ritmo. like baladas or like, and Slow. like, yeah, Slower, yeah. that's a buzzkill. I'll give you that right there. Right, You know what I'm right. saying? No offense. Pero and then norteño, what we play, I think there's a lot of options and a lot of potential in the romantic. To still keep side of it. Yeah, and people El still mismo dance. ritmo. Still Yeah, vibe. el mismo ritmo, Still yeah. vibe. Yeah, like that upbeat, new, fast style of norteño sax. Or even old school for weddings, Yeah. What I think is a buzzkill, sorry, is the balseadas, the corridos balseados. Oh, yeah. Because people are dancing to the rancheras, and then we throw in a corrido balseado or two, and that's what I think is buzzkill. For the people that don't know, what's a corrido balseada? Like an example. Ahí So el piano tal. ready. Dale el pinche. Como los Pérez. yeah, Como el de los Pérez, ¿eh? Pero no, Esa es una... There you go. I thought un corrido balseado was pa. No. pa. No, Eso no. es balseado. That's more like Sigue siendo romantic ranchera, pero lenta. ranchera. Yeah, yeah, yeah. Pap, pap. Yeah. el funfafa. El Fafa. See? There you go. There you go. Hey, pero volvemos a lo mismo, sorry, a los gustos, Yeah. Cada quien tiene su gusto. yeah. Every musician's You gonna know? have his own way of wanting to play a set. You know You what I know, mean? como dice Charlie, weddings, a veces es más acá familiar, es más gente, poquita más avanzada de edad. Pero ¿cómo se acoplaron ustedes, coming from different backgrounds, sabiendo cómo tocar una canción y cómo se acoplaron todos ustedes para estar en la misma página? Pues los mismos gustos. Like, Well, porque nuestros padres son de la misma región. Yeah, it has a lot to do with the upbringing. Except for me. as well, Misa. right? Except for Eh, me. Misa.
You're like, El primo se ha navegado con gente de Durango, así que conoce. Por Pero eso no se casi le al batalla fin tanto. del día, like the corrido, the classic songs, it's everywhere, bro. Yeah, it's Yeah. everywhere. Tierra Yeah, Caliente, yeah. like it's the same Yeah. fucking songs. Yeah, es que, pues everybody has like a... Son las mismas canciones, se graban en diferentes estilos. Yeah. You know, at the end of the day, they're still the same songs. You know Yep. what I'm saying? Yeah. Yeah. So I mean, for me, I had mentioned to my Spotify earlier today. You know, we kind of, I don't want to fucking say like we always have a talk about the pod, but today I'm like, damn, what can I possibly talk to Saxteno about bien? And I kind of wanted to All the point out. fights. I kind of wanted to point out. All the fights. Well, no, you know what I really wanted to point out way was the fact that you guys are an emotional ass fucking band, bro. All right? Bro, Yeah. these are A-type motherfuckers. Bro. In a van. Stuff them in a fucking van. Like A-type. Nah, nigga. Yo le he dicho a Fry y le he dicho a Georgie, like, bro, estos vatos, bro, como que no, qué pedo, güey. But you know what? Al fin del día, like the person that We work it out. Yeah, the person that que los puts our feet in the ground is el primo. That's good. You know. Yeah. I'm so thankful for El profe. Primo. Volvemos al profe. La famosa frase. Ya cálmese, cabrones. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ok, pero ustedes creen que pelean no son unos mucho, niños. Yeah. pelean mucho out of the ordinary. than I the wouldn't other say groups? pelea. 'Cause No, it's not more of a pelea. a shouting match? Disagreements. Disagreement, yeah. Pero You know Una what? jalada de I think pelo. every band has a disagreement. Yeah, I you agree. know? It's a lot of, disagreements, como dicen, like, Danny said, we're like brothers, we're literally like brothers porque a veces nos agarramos del chongo. Yeah. Y, y al otro día ya estamos bien, but I think Fúmele, right primo, here fúmele. lo que, Next day, like, ellos what están actually pisteando matters como nada, you know? is someone being the bigger person, like someone Yeah. stepping up to the problem and be like, you know what, hey, la cagué, my bad, pues en my point of view, What I'm trying to get to is like, are the fights, las peleas son musicalmente o nomás porque... Son Todo musicalmente. Musicalmente, en el And, aspecto- we've gotten personal here and there. Like, I don't like how you play that. Oh, shit. Yeah, like, en ese aspecto, yo soy bien mamón, because, like, if I'm gonna go up on stage and play, I'm gonna, give it, 100%. Right. Like, if you're half-assing, I'll point you out. I'll be like, hey, like, in this case, Charlie, like, Charlie and I somos una pareja, Pero Charlie Like, Literally we got una sound- pareja. Literally. Pero we Charlie got never sound. Se pelean smiles igual con on las stage. This, like, Charlie and I somos los que llevamos la música. Right. So, la música es lo que tiene que ir bien, pues bien acá combinado, Y en este aspecto, we get in, like, in each other's case, like, when I mess up, like, de volada, y luego Charlie, como está al tote, pues, se mira. You know what? I don't know where De Joel's volada me mira, at. like, hey, what I've the been- fuck, Where's Joel at? I've been a bit. Oh, hey, what's But then a lot of times, like the annoying fights are the ones on stage. We're getting mad because we want to pick the next song, and then obviously you got to get the rest of the group to agree. So a lot of disagreements on stage, I mean, those are like the annoying ones that we have. Yeah. Not really like we've had a couple of fist fights, right? I've been a witness to that. Get the fuck out of Yeah. here. Yeah, we have had a couple. I was fist scared, fights. man. I was like, No, que acá me pidieron esta y que no, que por allá fulano quería esta y saludos por esto y esto y lo Fuck otro lado. Pues you. ahorita, Fuck pues, you. You know, where I was going with that also was more like there's been a couple times that I mentioned to the guys here that right when I think like, damn, this shit's gonna It's fucking over. blow up, güey. Like esos güeyes acaban de alegar feo o me acaban de, que me llega un pinche mensaje, bro, esto pasó valiendo madre. I had in my quote unquote career, I've never had to go through that, so I really didn't know how to handle it. Y con tiempo, I had to, like, honestly, like, I just learned how to step back. Because I learned that if I get emotionally involved or I start, like, oh, shit. Bro, the next day, es como cuando te peleas con una pareja, con literalmente esa como morro. una pareja, Sí, güey. honestamente, ya. And the next day, bro, it's like, I'm like, hey, wait, how was it? It was cool, bro. Everybody was cool. Bro, what do you Este mean? grupo para mí es como está como raro decirlo, pero es como el grupo más inestablemente estable que conozco. Esa es la mejor manera. You know what our makeup sex is? Our makeup Cálmese, sex profe. is a new recording idea. That's how we get You guys got excited. Oh yeah, let's go. yeah. Nah, Great it's- idea. Let's It's Románticas, liquor. It's liquor, bro. románticas. what do you guys think about this song? Ahí empieza toda la conversation otra vez. Y otra vez a pelear, la verga. Al principio que empezaba todo este rollo de empezar las como los no pleitos, pero digamos las diferencias de opiniones en cuanto a la música. Normalmente de ahí sale todo, obviamente. O sea, obviamente Yeah. ya nos conocemos, pues ya son 4 o 5 años. Obviamente ya se conoce uno personalmente. O sea, ya de repente tocan
pues ya caliente la gente toca temas a lo mejor ya más personales porque ya se conocen, obviamente. Pero cuando empezaron, al principio yo sí me estresaba más. Era de que, güey, o sea, igual como dices tú, yo no había lidiado con ese tipo de cosas tampoco. O sea, y creo que tengo más paciencia que ellos, por eso es de que dicen aguanto, que celos. Y primero los trato de escuchar, de que... La neta, sí. Dice. El primo enojado, yo lo he visto a lo mejor una vez. Me too, just one time, yeah. With Edgar. Saludos, Piggy. Saludos para Piggy, a.k.a. Edgar. Another Edgar. So, lo que me acaban de decir que son pinches unos tóxicos entre ustedes. Demasiado tóxicos. Well, I think they've had to deal with a lot of like mind Pégame, shit. pero no me dejes. Así, So you're the toxic esa es la frase que... I've gotten out. He's like, Oh, bro. I've gotten out and come back. Yeah, I saw on your social media. twice. Like, that's it, I'm done. No, I've seen, aquí hablando entre es que compas. estamos I've seen- hablando Yeah, bien, yeah. güey. O sea, lo que es, ¿verdad? Entre compas, I've seen Fo, like, just like he's over it. Like, he's over it. Like, I'm done. Yeah. I'm done playing Yeah. Corrido de los No, I'm Pérez. done, like, with the Not to band. mention- With the group. No, Not no, to with the mention- band. Con el grupo. He's like, I'm done Fofo with the quit band. Ray like twice. Yeah, I know. Yeah. I wanted a romántica. Like, yeah, so, pero, siendo hermano de Joel, like, he's like, I'm not going to have no one else but him. So there's no other option, Here comes here. Eso. Yo a darle un poquito de pelo, por favor. Pues, eso sí. Eso sí le digo, like, going back on the topic of everybody has their different backgrounds, con el primo, different everything and all that. También traemos el passion. Todos tienen esa pasión con la música, tienen el amor de to bring that happy, lucky-go energy to everybody that's there, that's listening to our music and stuff. Like these gentlemen here, like that's what unites us. That passion to grow as a person, not only as a person but as a musician. Not only as that, but to build a set that kind of represents what we feel is a good time to jam out. What I feel like it's the passion. Everybody has a passion for the group. Yeah. Like they want the best for the group. Oh, I think this idea is gonna be badass, but you're always thinking about the group first. Pero it's the ideas that kind of clash a little bit. But it's still all about the group. Yeah. You know what I mean? Most of our fights are passion fights. Yeah, You know yeah, what I yeah, mean? passion. They're That sounds about right. Yeah, Yeah. they're not Every like, time we're they say scamming each passion. other ni nada. Yeah. They say But passion I- fights. I say, something like that. Pero, I will say this. Man, you know what? I've never met a group of people that have taken so much shit from me and my brother like the Rivas. Like, thank you guys. Honestly. if they've taken a lot of shit from me. Yeah. Bro, The Rivas versus the Rosales. Hey, Fofo, for reals, it's a two-way street. For real. Don't give it away, Danny. He's dropping a $1 million idea. It's a two-way street, bro. It's a two-way street. No, at the beginning, I used to get scared of when you guys would get mad at each other. Like, damn, like they're able to get mad. Creo get que fueron mad. los primeros que Holy shit. empezaron los rivales. That's been going on since Ellos son los Atotonilco. tóxicos. I always thought that Charlie was the oldest brother. Yo también. Yeah, yo también empecé. Y luego, Hey, bro. Porque está alto. It's because I'm short. I'm short. I'm like Joel. Like I'm short, bro. It's Usted no estaba. El que está alto es el que el cabrón. Just so the people that are watching on YouTube. Eso. Para los que sepan, Joel standing up. And so is Danny. Joel and Danny are standing up. We got no more chairs here. Yeah. Casi The budget ran out for Ya sé, chairs. primo. I do. No. Mira, they're sitting down, Leave me but alone, bro. their Yeah. feet are dangling like this. So. I also knew this pod was going to be a lot of shit talking, so. That's one thing I don't do. I don't make fun of people's shortcomings or whatever. All right, talk shit about me porque voy. We'll make fun of you. Don't worry about it. No, since we started a family band, we shit talk a lot. So we kind of learned how to take it. So that's why, I think it attributed to esa paciencia que compartimos con Primo acá con los carnales aquí. Que me siento dichoso decir. You guys actually have another brother, that plays the saxophone? Yeah. Joel, and who else? Is that just him or what? Yeah, it's just him. Other ones were a DJ. he helped us out, though. A DJ. Old school back.
scratching them. Yeah, once his and twos. Hell yeah. brother filled in for us And one time. inbounds, Like, bro. oh, badass, Dos Joel. veces fue, yeah. Dos veces, ¿verdad? Yeah. Oh, yeah. We were hoping he was going the next day, and he did. Yeah, he canceled his plans for us. Charlie's brother, Joel. Yeah. It was an emergency. Joel couldn't go. And, yeah, right? It was an emergency or It whatever. was not an emergency. Misa and I we were in Vegas, bro. Oh, yeah. Sorry, bro. I like how Popo said it 3 times. Bro. It La was an emergencia emergency, que estaban bro. teniendo. It was an emergency. The timeline's gonna line up. The timeline's gonna line up. I might as well tell the truth. I forgot about that, actually. Yeah. It's a good sign that you remember, Es que lo Joel. que pasa en Vegas se queda en Vegas, por eso usted ni Es cuenta. que andábamos en Vegas viendo el concierto de Cándido. Y sí. These motherfuckers sending us pictures of them. Wow, you guys are struggling as fuck and shit. Like, Yeah, sitting on a sidewalk drinking pitchers of beer. And we're over here like, fuck, what are we going to do? Carlos, I legit the whole week before took my sax to work and waited there like with my break and my lunchtime and practiced the sax part of Joel. My respects for that reason, because you just never know. Like you know. Okay, It damn, was that's awesome, badass. bro. That is But badass. thankfully he came and he And it helped worked us out. Yeah, man. So Joel plays the sax. So for a long time we had like a family band. Joel, his brother. My brother, yeah. Tocayo. We had a family band and ¿Cómo se llamaban? what was it, Charlie? Alocado. Alocados música. You gotta say it right again. Alocado, you gotta scream, bro. So So that's where we started off the whole saxophone, the whole music stuff. I mean, I first learned about music through education, through school, through classical music. Yeah. So No wonder you listen to classical music all the all the time, bro. It's fucking time, yeah. Him and Primo share a fucking playlist. Yeah, touching back on the whole aspect of different genres in the background, esto de la música latina tiene un sabor que le pega al corazón. Honestly, guys, like I have studied other music, classical, even jazz, jazzland, everything, non-mentionables, whatever. This, like como dijo el primo, es música bailable, not for the people, but to the soul. Yeah. You know, Danny's very spiritual. Yeah, Big yeah. I like bad Danny. shirt. You know right there. the best thing Caribbean, about being a musician, trombone. la gente que no son músicos, pero son la gente en el público. Like, personalmente, like, estamos nosotros en el stage y viendo la gente que está bailando. Like, man, we're creating this music, but, you know, for the people que está bailando, it's like, it's shocking, you know? it's like, no, we're making that night for them. Exactly, Like, yeah, exactly. Yeah. It's like, I'm like, man, that's awesome. Y eso fue lo que, because my dad was a musician too. Yo iba con él cuando era, you know, when I was a little kid. And the same feeling. I'm like, man, I can't believe all these people are dancing. So that's the other thing I'm noticing now that you mentioned that. Like, technically, all you guys, everyone comes with a background of music in the family. I mean, So Yeah, it's 'cause I was saying, like, generations. the Oh, you Rivas- guys are not. Not the Rivas. Okay. But just like your older brothers, though? Nosotros aquí sí. Oh, My dad también. okay. Pensamiento You guys Negro. started Yeah, it. yeah. I'll Yeah, go You watch guys my are dad. Pensamiento Negro. Yeah, we come from Pensamiento I'll go Negro. watch my dad when I was like 5, 6 years old. Yeah. Me quedaba dormido on stage, bro. Playing the Estaba cowbell. huevo, you know? Playing the I remember cowbell. those Ahí nights. estaba huevo, you know? Like, yeah, exactly, playing the cowbell. Así iba yo Bro, también. así empecé, bro. Yeah. Bro, that shit is crazy, bro, because I remember when my dad used to take us, sometimes he used to take us just so we could have dinner for the night. You know what I'm saying? Like Yeah. to weddings and shit. Oh, so you guys can eat that day. So we can eat that day. Yeah. Yeah. That makes sense. I mean, Yeah. fuck. Why not? Yeah, we just had Ambrosio with the Jilguerillos, and he talked a little bit about... That's who we played with, Yeah. yeah. Uh-huh. But, I mean, al fin del día, cuando, you know, when I started meeting everybody, BN, and you know, I remember when folk called me about the whole AMG thing, I want to say that I kind of told them, like, I didn't think you guys needed us, and I still don't think, that's not to belittle Aguacate or anything like that, but I think you guys are a good band, a unique band. Y yo me acuerdo que at the old office, bro, yo los trataba de regañar, o por lo menos knock some sense and tell you guys, like, what the fuck are you guys doing, bro? Hasta que vio que no servía de nada. Nah, y luego vi, no, pues, Sometimes ¿cómo les vale verga? I don't even know myself, dude. I don't know. And I would just tell him, like, bro, no I get a mames, o beer? sea, están en el gusto de la gente, you know, you guys created a style. I think that's one of the most difficult things to do is to create a style. Yeah. Ya habían creado un estilo que a la gente le agradó un chingo. Like all these little things that I felt that you guys were not appreciating at the time, right? And then I just figured out que al fin del día es como cualquier relación. Yo vi que entre Charlie y Joel apenas estaban como queriendo entender. You know, and there was a lot of,
I mean, I'll say it. I felt there was a lot of ego in the beginning. You know, and it was like, I'm right. No, I'm right. No, I'm fucking right. So, pero eso con el tiempo, more than anything between, I seen it with Joel and Charlie right in the beginning. Entre sección. Entre sección, y es sección, o sea, ellos, and I've told them, it's como la primera y segunda, o sea, you guys gotta sound alike, bro. So, I mean, you guys, there's gotta be something going on. And I told them, like, hey, güey, ustedes tienen que calmar el pedo, güey, o sea, son sección y son melodía. O sea. Sí, güey, y la neta sí tiene mucha razón, güey, porque Charlie sabe un chingo, pues, de notas. Like, primera, acá segunda sabe un chingo, arpegios, se los chinga el cabrón y todo. Y a veces yo sí me apendejo en unas notillas y that's when Charlie and I, we were barely getting to know each other. Yeah. Y yo me quería apendejar en una nota y pues a lo mejor me decía de una mala manera. Y yo me emputaba, pero pues, that's así es la cosa. Was that like an ego thing then, like a little bit? We were kind of bump heads, It was like an ego thing, and a la misma vez como, no sé, well, I don't know if you guys knew each other that well. Yeah, because look, I'm going to be honest, porque I did tell Fry, I want to be very honest, porque no porque son mis compas, I'm going to sugarcoat anything, right? Y acabando aquí, somos compas, Spill the beans. There's times that when I didn't know you, like in the beginning, especially the Rivas that I didn't know, like, I would see, like, man, I was like, why the fuck is Charlie mad at me, bro? Like, Charlie fucking didn't even look my way, bro. Like, yeah. He wasn't smiling at me. He didn't No, he bro, didn't text me back. There was times that, like, él nomás entraba, boom, ni me saludaba, güey. Y yo decía, a la Charlie, verga. ¿Qué pedo con Charlie, güey? That's that's actually, backtracking a little bit, a big reason why I reached Well, that's out Charlie, to, bro. Exactly, bro. That's Charlie. Yeah. Now, bro, Straight like, if to the Charlie point. comes up the stairs now that we're here, and he fucking just goes by me, I'm like, that's fucking Charlie. A veces tiene una pinche idea, a veces like, como que yo lo miro entrar a un pinche lugar, nomás trae la mente en eso, like, por decir, a veces mira como una drum set y nomás se va directo al drum set. Straight to that shit. But como dice Fry, there was a lot of ego, y como dices tú, a lot of ego fights, a lot of ego within the group, and that's a big reason why I reached out to AMG, because it got to the point where too many people were trying to be the alpha, trying to like book stuff and to make decisions. And I personally felt it got to the point where, like, all right, well, if my own group doesn't give me that respect of being the alpha, no se va a poder hacer nada. So that's, we need an actual alpha. You know what I mean? So you needed a referee. Yeah. That's what you wanted. I think it was, like, honestly, I mean, I appreciate it, right? I thank you guys. Other than the whole alpha thing, and I appreciate that a lot, but I think it was more like I in a way, I'm sort of like a mediator a little bit. Like, it's just like, porque I mostly talk to you guys more on the individual side. As a group, we've talked very little, I guess you could say. O sea, no un chingo de veces, but individually, I'll hit up people, guys individually. I had great talks with Danny. I mean, there's times que se quedan aquí o nos quedamos pues quemándonos unos cuantos, and we get into a very deep talk about music, about the band. Yeah. Hey, you guys should do this, you guys should do that. And it's not too much that I try to tell them, no quiero que piensen que I'm holding you guys back. I don't want you guys to feel that way. But I also do want you guys to appreciate everything that you guys built so fast. Because I felt like in the beginning, because it got built so fast, and there was some éxito with everything you guys were doing, that you didn't appreciate it. Porque para mí, it's like, how are you appreciating if you're fighting, bro, like over dumb shit? Or how are you not looking at how popular you guys are, and in a way, like, the discipline was lacking, Right. And I've always told you guys, and again, I mean, this is not like a negative thing. This is more like, I think that's where I came in, to tell you guys, hey, wait. That's when you come in. Acércate ahí, porque ahora sí. Porque la neta, Saxteño, pues una acá, ¿cómo puedo decir? Acá, dirección, casi no había una dirección. El primo estaba agarrando tocadas, Lisa was getting gigs, everyone was getting gigs, and at the end, I think we were just clashing, bro, to be honest. Yeah. So then, Fofo and I, we kind of had a talk. I'm like, hey, pues hay que hablarle a pinche Los y hay que... And we knew from Banda Real. Right. Yeah. Ahí es la historia, way, ya. way back. Baby. Oh, yeah. La neta, we learned a lot there, pues en Banda Real, because of you. Yeah, I think we all learned a lot. Be real. I was like, hey, pues tú sabes que el pinche Carlos está perro, para acá agendar y la chingada. I was like, fuck, let's give him a call. Y a lo mejor así Saxteño se va a acomodar poquito mejor. Yeah. Y fue lo que pasó. What I don't understand is, like, o sea, ya hablamos de los grupos, de sus talentos y todo, pero what I don't understand is, like, being disciplined or in other groups o en otras agrupaciones, ¿por qué no se
¿Por qué no se disciplinaron ustedes desde el principio? Es que aquí nos empezó a valer madre todo. Going back on the whole passion. Right. Everybody here is here because they feel passion for what they're playing out for the group. That's literally what I've analyzed everything. I've thought about it. I'm like, it's the passion que estos cabrones ponen on stage every weekend, even in practice. Sometimes with their emotions. Sometimes it's easier. Pero sacan el trabajo. Una forma sí, eso sí, bro. of de-stressing from everyday life. This is something that we love to do, and we express that with emotion. We express that, but estos carajos. Hey, bro, y aclarando ahorita que dijo Jesse del trabajo. O sea, like I said, me saying what I just said, yo voy a aclarar que a la vez que puede ser una pinche privada, y Primo ha estado ahí conmigo en ocasiones donde llegan a la mera hora. Pero ¿sabes qué? These guys are not the guys that are going to be like, un ejemplo, if they were supposed to start at 10, they start at 10:15, they're not going to be done at 11 or whatever. It's going to be 11:15. O sea, They're going to make up that hour. You know, I don't have to tell them. Like, these guys know that they got to do what they got to do. These guys know that, hey, you know what, guys? You guys got to play 3 hours straight. They're going to do 3 hours straight. They don't give a shit. And en ese aspecto, I do respect the fact that you guys do work. O sea, sí, al último sacan el jale, güey. A como sea posible lo sacan y eso se respeta de a madre de todos modos. Y pues ya, o sea, después de tantos años, yo pienso que ya en medio les agarré la onda en cómo son todos. También tuvimos que ubicarnos con quién me podía dirigir mejor yo. O sea, en aspecto who's my contact. You know, ahorita estoy muy bien con Primo. Y pues estamos bien. O sea, yo siento que se va a formar un muy buen equipo en lo que viene. Porque pues yo también les he tratado de explicar muchas veces, you know, como dice usted, lo inestable, ¿verdad? Cuando mi compa Fofo, las saliditas, en el aspecto del baterista, o sea, cositas. Pero que con tiempo, o sea, se arreglaron. Fofo regresó y estamos trabajando con el baterista. Y todavía no hay baterista. No hay, pero sí hay. Musicians, don't be like me. Don't just fucking quit when things are not going your way. Just shut the fuck up and keep doing your thing. La cosa es que creo yo que mucho del problema de que pasa todo esto es de que, al menos yo desde que empecé en esto de la música, yo nunca tuve que formar parte de decisiones, nunca tuve que tomar las riendas de algo. O sea, yo nomás iba a tocar. Me mandaban, tienes que aprenderte esto, y ok, y así, o sea, se hacía, porque normalmente caí en grupos donde ya tenían sus años, donde ya tenían su éxito, se puede decir. Ajá. Y yo nada más tenía que hacer lo que tenía que hacer, o sea, lo que tenía que hacer. Y aquí es como que no hay alguien. Y entiendo, porque Misa desde que entró siempre ha dicho, es que no hay alguien, y es que pues, nadie está acostumbrado a hacer eso. Primero tenía un poco más de experiencia, creo, en eso, de dirigir un poco más el rollo, pues. Pero es difícil, es que no quiero decir que lo ser local no sea, es algo importante, es un grupo, sigue siendo el mismo trabajo, uno va a sacar lo mismo que un grupo grande o conocido, uno va a hacer lo mismo, va a tocar, va a sacar un evento, se puede decir. Pero como que a mí me tocó mucho relajarme de todo eso, y igual creo que al primo Joel lo mismo. Saca la escalera porque se tiene que toda subir su vida ahí. de músico le tocó ser como, no quiero decir que recibir órdenes, pero nada más decir, te toca hacer esto y hazlo. Y pues, esa es la dirección, es de tal hora, tal hora. Entonces se lo ponían uno todo fácil, que al momento de llegar aquí, cuando uno ya tenía voz, se puede decir, pues uno no hallaba como que cómo decirlo a ellos. ¿Cómo usarla? Pues, Entonces, porque la neta somos todos bien diferentes, o sea, tenemos personalidades desde lo más tranquilo hasta lo de arriba. O sea, entonces es difícil manejar todo eso. ¿Sí? Y unos tienen múltiples personalidades. Aparte. Y sí. Misa, what are you gonna say, bro? No, le iba a decir como dice el primo, que, like, yo como músico, like, it's true. Like, cada grupo o banda que yo estuve, there's always a frontman, you know what I'm saying? Right. Uno que decía, llegan a esta hora, this is what we're going to wear, vamos a sacar esta canción. Ya cuando entré aquí a Saxteno, it was different. It's like, everybody has voice. You know? That's a problem. What do you think, Misa? It's a committee. What the fuck? Yeah. It's like, yeah, exactly. Guy, day. What do you mean? So it was different. Es muy diferente ahorita, pero I think it's a good experience.
but because everybody has different ideas, Yeah. which is good. Hence the name Saxteno, like having two, like, because this band is, the idea was made on a very liberal idea. Hence the name Música Sax, Don't start de with Sax y Norteño. Pal- And so that was part of the problem en los inicios de la agrupación. You always have to explain it. What does your name mean? Oh, so if you put norteño and saxophone together, you get Saxteno. Well, look, check it out. The reason why, everyone has a voice here es que porque yo me cansé de tener nomás a un güey, mandando, todo rollo, y esto yo me refiero a Alerta Cero. Ahí en Alerta nomás teníamos pues un manager y era lo que ese compa dijera, Okay. Yo me cansé de ese pedo, la neta, porque a mí no se me hacía justo, porque siendo músico yo pienso que el músico tiene palabra y tiene palabra arriba del manager. El manager nomás para acá organizar, para agendar, agarrar los pinches hoteles, and that's it to me, Yeah. Y este compa era un pinche acá dictador, como As far as like what's a play and shit like that? Or what? yeah, like everything, Damn, okay. So then, You gotta wear this shit. You gotta wear that. I got tired of that shit, So aquí le dije a estos compas aquí, todos vamos a ser dueños del nombre, todos vamos a tener palabra y todas las ideas o lo que sea, todos vamos a ser parejos, Okay. Si aquí ganamos $50, esos mismos 50 son los que se van a repartir, type of shit. Even in the registration, you see everyone's name like No down shit. first. Yeah. ¿Qué tan importante era eso para Even ustedes? the song recordings. I agree with that. I agree with that. Obviously, I've never been part of a bigger group like Joel, having a manager, just a road manager, más que nada. Well, fucking, he was on. He had his own TV show. Yeah. He was on the bus. MTV Cribs. Yeah. He had his own diet. He had his own diet. God damn. Obviously, that diet didn't work out. That motherfucker's expensive, let me tell you. Bro, do you do me, bro? I always appreciated the idea of having multiple ideas from musicians because I knew eventually it would be my turn because I have ideas too, Somos artistas. I like the way you guys put that. Porque, o sea, ahorita I'm hearing it and it makes sense. O sea, and I think that it also kind of makes sense in a way. I don't know if you guys would agree in this part, but like you guys reaching out to us, knowing that we're músicos as well, and that we get your set. Nomás que ustedes sí me salieron pinches medio raros al comienzo, güey. Al comienzo no les agarraba el pedo, güey. Dice, primo, ¿qué pedo? Ayúdeme aquí a la chingada. Pero ahorita sí siento que ya you good? Ahorita sí siento que que sí, que ya vamos agarrando, ya estamos conociéndonos bastante más. Tenemos un entendido y para todo eso ahorita vamos a esperar a misa porque siento que también es buena hora para echar un pinche shot porque ahorita it went from conociéndonos to fucking el fruto porque Empezaron con las Visa para el románticas. tequila, por eso. olvídese. sí pienso que es Bravo. bro, yo les he dicho, güey, y no es secreto, bro, o sea, yo les tengo mucha fe a ustedes, güey, o sea, les tengo mucha fe a su idea, les tengo mucha fe a su grupo, a todo lo que quieran hacer, y más que nada yo quiero que individualmente se tengan la misma confianza, güey, porque I've told you guys, like, there's a reason why, like, I still want to make you guys work is because I think you guys should work. I mean, you guys have everything to fucking do it. So with that being said, si todos tienen un vasito, hay que echarnos un shot para la positiva, mis compas. De tequila o de cerveza, los compas, aquí es donde viene el shout out para los compas de CasaHumilde. Y son Hazy mango IPA, pelados los baby. quemados. Hazy mango. You got the mango? Mangazo. Saludos para That's a good CasaHumilde del Metito Quemado Durango, alias El Uno. El uno. Y también Saludos para Puro tres shit, generaciones tequila. mi compa a mí se le gustó ese, man. bro. It's like, hey, dame esta tequila acá, esta botella. Voy a ir a traer una rata yo. Hell yeah. Yeah. Saludos para el compa Gesiel y para el compa Junior el quemado. Y son del Y el compa Mario, allá abajo también de quemado. Hashtag stay humilde. Yes. Are you good with that? I'm good with this. Compa, are you good with your beer? I'm going with my beer. What do you guys need? Anybody need anything? I need A ver, another bat. I need échale a por ahí. bat. El bate. El bate. batazo. ¿Allá está el bate o Is that qué? an empty cup right now? Round two? Yeah, this is empty cup. I'll take a little shot. Just because Bart is Oh, hell here. yeah. Take a shot, Hell Frank. yeah. Shout Just out because to my guy from Yeah, hell yeah. Con puros Guerrero's compas. out here. Oh, yeah, son paisanos. ¿Cómo chingado?
¿Necesitan hielo? ¿Alguien necesita hielo para sus traguitos? La chingada? Yo. Se está derritiendo hasta la madre ahorita. Traemos sangre de Guatemala. Shout out to my boy Bardo, man. I like when he's here, man. Man, fuck that nigga. Watch it. Just kidding. That's my boy right there. Es el vergel, ese compa. Watch it. Sácala, güey, sácala. Hey, ¿Quiere what más you tequila? guys know about that CasaHumilde on tap? Oh, hell yeah, bro. Hey. What you mean? What you mean? Great place. Charlie, by the house, Charlie bro. lives by his house, by there. Oh, By there you District go. Brouillards? You go to Bruyas, yeah? Oh, yeah. Pues ahí están los de Casa Humilde. ¿Dónde fue mi Danny? Danny, ese fue la I chingada. heard their La vez food que is- fuimos I para heard allá their food fue is cuando amazing. inauguraron ellos. I heard their food is the shit. Cuando inauguraron. Inauguraron. Yeah. Y Oh, luego tocaron that de- one time that no, we it was- played. Sorry, Jesse. Eso fue otro, tocamos también después, pero ese era... Era en el aniversario, ¿no? Yeah, first anniversary- it first was anniversary. like what, like a year or two ago. Carlos got us like some brisket tacos. That Yeah. But it was cold as shit outside, remember? That was Yeah, the first yeah. anniversary. That was the right? 1 year That anniversary. was the 1 year anniversary. But they also played at the inauguration. Yeah. Yeah. Y había mariachi también, creo. Yeah. Sí, Después llegó yeah. Mariachi. That's what I heard about Casa Humilde. I'm like, because when you guys came out, yo lo seguía en la madre. I'm like, man, Saxteño is fucking badass. Porque era un sonido diferente. Good. And I'm Yeah. like, man, let me go jam out. So yo los estaba siguiendo. And then ese día de Casa Humilde, I'm like, man, a brewery que me gusta. And then I'm like, and then Saxteño going to be there. Lo malo que tocaba esa noche. I had a gig that night, so I'm like, shit, god damn. Lo malo que tocaba The un tacos grupo were que sí good, me though, gustaba man. y fui a verlo. Esperamos ya nomás que llegue mi compa Danny, bro, para nosotros, desde que los compas de 3 generaciones nos echaban aquí el sponsorship, hacemos lo que es la positiva, porque vuelvo a repetir, siento que ahorita it's an uptrend, Saxteño's an uptrend. Right now we're going to start talking about everything you guys got coming up, para que se preparen con eso. A ver, mi compa Jones. Drop the bombs, drop Danny? the bombs, okay. Danny, pásale, Danny. Would you Pásale, would you pásale. kindly hurry the fuck up? Dale, we're gonna Kindly. take a He shot said right now. kindly. He's like, where's You my got your drink? Where's you got my your drink? shot? You want beer? Or a shot? Shot or beer? Eso. Ah, bueno. Hell yeah, that's the attitude. Un hielo. Shot. ¿Necesitan hielo? Aquí está el hielo. Una botella. La botella que está también. Pero tiene que ser de 3 generaciones, compita. People are starting to tag us on 3 generaciones. Keep buying it, bro. Hey, can I send them a shout out? You know what? Yeah. You know what? My brother. So my brother Tiburon, Yeah. Fernando Jr. Fucking love that guy. Does he love this? He bought one of these bottles for my brother's birthday. Nice. Yeah. I was surprised. I'm like, what? He's like, ¿sabes por qué? Dice, es que I was hearing Carlos on the. Stop it. I swear to God. Come on, Misa. Let You're me gonna FaceTime you're gonna make him. me blush, bro. FaceTime them. FaceTime them. Thank you very much to Would Tres Would you like to use a Generaciones. lifeline? Thank you very much to Tres Generaciones for sponsoring us one of their bottles for our one of our Oh, for the baseball raffle? for Yeah, the yeah. baseball team. Yeah. And I Shout just out. wanna- Shout out. I just want to say that we donated 15% of your donations to our friend John Aversa, who recently was diagnosed with leukemia. So he's gonna have a strong battle ahead of him. We're with you, buddy. Okay, we're with Hell you. yeah. I know Yeah, it was Fuck nothing Fuck what we gave you, but we decided to help with some. Ah, huevo. For sure. It's what counts, bro. Yeah. Bueno, mi compa, todos tienen su traguito. Le vamos a echar aquí el shot para todo lo que viene. Ahorita vamos a empezar a hablar de todo lo que viene. Así de que muchas felicidades y gracias por estar aquí con nosotros también, compadre. Para la positiva, viejón, en 3 generaciones, Casa Humilde. Muchas gracias por la peda, como siempre. Salud. So sexy. I like the way you did that, fucking Jesse. This is smooth as fuck. Usually tequila makes me Smooth. fucking gag, bro. Right? It makes you like do that face. Why do you have to say gag, bro? Yeah. Well, that's wrong. So then what's like the correct term then? What is the correct term? It Yeah, makes what me is want the to vomit. correct It term? makes Nah, me just- want to spit it out. Makes me want to make a face. Gag just sounds dirty. I don't know. I'm sorry. Maybe it's just me. Pinche mente sucia Misa, que traes. ¿Le vas a dar aquí o no? No, It ¿no? sounds like you A read, ver, pásala a mi compa Pásala. Misa. you read 50 Shades of Grey. Yes, Porque- Misa. Yes, Misa. Don't look at my search. Arriba, Guerrero, a la chingada, compadre. Eso Mira chingado. nomás. Eso tilín. Arriba los Hey, you know what? humildes. Hey, this hurts my lungs. I bet. Something personal. Misa is not a smoker. No, he's not. And, I'm not. that one time they went to Vegas, we smoked like the whole weekend. Oh, Like, I man. think that's like the most Misa has ever shit. smoked. We smoked the whole weekend. Hey, we took a. Casi una libra. Oh, can you say it? We, No, we no. had Oh, edibles. We had edibles Yeah. and weed. O sea, chingaron toda la bolsa. Well, yo no me acuerdo. Entonces sí. Life stuff, sometimes we need some painkillers.
Hey, it happens. Yeesh. The back hurts. Hey, güey, pinche misa andaba perro, bro. Perro, sorry. A la madre. Estás perro, güey. He had luck on it, bro. yeah. Estaba jugando one of the machines y le sacó lana, bro. Hey, pero fueron allá a Las Vegas a tocar? ¿O No. nomás just ¿Sabes qué? So my wife, shout out to my wife Elizabeth. Want to say shout outs to wives? And you Now make- that it's, Shout out now to that wives. it's available. Shout out to wives. You were making fun of me. I did it. You were making fun of me. No. Jesse. So the only Can I keep playing? No, that's true. That's true. Everybody was waiting for the first guy to say it. Right? Right. He was calling me I out. was going to call you out on it. Go ahead, bro. No, Misa. I didn't want to be a dick. Shout out to my wife. Pero, Misa, shout out your wife. Yeah, bro. no, shout out to my wife Elizabeth. Yes, sir. I think it's Hi, Elizabeth. 15 years plus. The hell yeah. There you go. Yeah. Normalize it. Normalize it again, right? Amen. Hell yeah. Say it But- again. Say it again. She basically told me, si te sales Saxteno, that's it. I'm like, all right. Damn. We gotta make it work, guys. Por eso ha aguantado, entonces. Por eso nos está aguantando a nosotros, ya. There's like a no trade clause. Like, no te puedes ir a ningún grupo, güey. Low-key- Aquí es el último. hijo de la Low-key ya chica. no lo han querido robar, ¿eh? Oh, yeah. Sorry, Deriva. Y pues yo le digo, Sorry, yo Deriva. le digo a Misa, I'm like, can't hey, have güey. 'em. Shots kicking in for Fofo. Yo le digo a Misa, hey, güey, nosotros te pinche sacamos pues del baño, güey, no mames, güey. Fue la chingada. Eso sí. Hey, you got him Blood in, on blood lock, out, though. homie. You Blood got, in, blood Blood in, blood out, hell yeah. you got Misa on lock, though. What's the formula que te Well, quedes con the Sax? wife. They man. talk to the wife. They don't talk to So Misa. that's so basically tacos. basically my wife Tacos. and Joel's wife, they talk, they plan like trips and They're stuff best like friends, bro. They're Yeah. best friends. Badass. BFFs. that. Hey, so me and Maris are going over here. I'm like, does that include me and Joel too? Or? Yeah, like, who gave you permission? Yeah. I had She already got the card. So. I have It's a a- question for Misa as far as because I know you come from different género, like Oh, you know, yeah. música calentana. Do you see any differences or similarities between the type of music that you played before and now, or is it just all the same? Because I'm not used to like, even though I'm from Guerrero, I'm not used to like la música así de tierra no. caliente. So but- so there's certain artists de Tierra Caliente. yeah. So Toyo Macero, La Dinastía. Like Yeah. if you listen to their music, you know it's badass. José Torres. That's fucking He's Our ratings are going to go up on this podcast. Well, you gotta get him. Compa, discúlpeme que le estoy robando por su fama. No te disculpes ni madre. 100,000 vistas este hijo de la chingada ahora sí. No que se equivocaron de estado, hombre. Y viene a Chicago, so hay que Te va a cobrar agarrarlo para regalías, bro. Guapa. Te va a cobrar regalías, bro. No, va a cobrar $15,000 para llegar aquí. Oh, hey, if you can afford it. But Talk to me instead. I'll get Let's you talk to Misa, That's bro. $15,000. That's a down payment for a house. Talk There to me you go. instead. Don't pay. Plug. Shameless plug right now. Nah, for Shameless real? plug. No, I can't say that yet. Not yet. Don't give it away, Charlie. Yeah. Nothing That's yet. Danny. 15? Get you. My current 20? employer would get mad. There you go, We there you can't go. give it away. Let's go back to his. Yeah, Misa. Yeah, Misa, Sorry, back bro. Misa's wife. No, but I mean, It's kicking in, bro. el mismo género es, I mean, it's a different género, but honestly, como dije hace rato, las canciones, like, it's the same thing at the end of the day. Tierra Caliente is really like high pitch. O sea, Well, yeah, high pitched voice. High Yo, pitched Yeah. I came from like, era trombonista and también cantaba segunda voz. Y ahora que me entregué con Saxteño, like, I was Wait, Just did take you say me. me entregué? Te entregaste. No tenemos que hablar tanto, primo, pero bueno. Ya nos dio la pinche luna de miel. la chingada. Para eso fuiste a Vegas, güey. Danny's like, A entregarte. whatever that Su means. iniciación ahí. That's what it is. Pinche ritual chingona que te dieron, ¿verdad? Yeah. Me voy a entregar a usted. well, exactly, because ¿sabes por qué? Porque so in the other bands Vestido blanco y la tocaba, Sí, so I güey. used to play trombone y cantaba la segunda voz. Because I was going to say that. You never did first voice, right? I never did first voice. Yeah. Nunca hablaba de, Animaste. nunca animé. Yeah. Yeah. But I think Fry and me could be on the same page right yeah. We're on the same page. So desde que entré and Primo was like, no, pues, you gotta talk, you gotta say something. And you're like, what do you mean? Yeah. you guys talk. But ahora, like, But what do I say? yeah, yeah. Fuck is talking, bro. I've listened to a lot of like live recordings de grupos, and I've gotten a lot of inspiration. So I think now I feel comfortable I talking. like about- that. Yeah, I like that you actually Empieza, listen primo. to live. Arriba las Chivas, arriba la América. Lo que Ah, dice. huevo. Nunca he dicho eso. Nunca he dicho. Nunca han tenido que llegar a ese primo hasta Not todavía. yet.
But yeah, it's like if you listen to live videos or live audio de grupos así, like they have a dedicated person just to talk. Just to talk. Yeah. And like for us, otros grupos locales, I mean, like you gotta sing and you gotta talk. And sometimes you're the only singer and el único animador del grupo. And it's like, man, you got the whole night to do it, you know? Yeah. So you gotta count on los músicos para que, you know, what's the next song? Yeah. So they're on point, you know what I'm saying? But That, To be honest, sorry, bro. Yeah. Cuando acá sugerieron a Misa, yo la neta no le tenía fe, bro. Porque hey, you know what? You know what? Simon, I was the witness of that. Es que no I was the tenía- witness Was of it it. because of the genre? No, Like, es que no uh, tenía acá, you know, acá history. Like, I, Yeah. you know, never heard of, you know, a Chomón player from, you know, I had, Tierra yo creo que, Caliente. I think I had like You know? 2 songs recorded. See that you can find on iTunes. I was like, you know, who the fuck is this guy, you know? So, you know, sure enough, you know, he comes to practice, you know, se caló, and, you know, cantaba alto, you know, alcanzaba todas las pinches rolas como si nada, you know? hey, just so you know, yo te apoyé, bro. When they told me Misa, I'm like, bro. I think that was I was about to say that's the second time you doubt somebody from Guerrero and shit. Somebody hasn't gotten over it. third time. Damn I right. felt that, bro. Damn right. Okay, Damn so right. with I get it. Yeah. Okay. All right. So with Banda Real, we said no to frying the sax. Yeah. Well, technically, the voice, The voice. it was part of my clause, remember? Yeah, So yeah, then, yeah, in yeah. Hey, order if I'm to gonna take join, Carlos, I gotta bring Fry had Fry. to Yeah, go in. yeah, 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 It's okay, bro. And I tell just you- had to bro. push that in. I had to bring that in earlier. And tell Go you, back bro. to go back to season Hey, bro. 1. And then, Hey, bro. But next time, you know, say it with your chest. This time. Yeah. Next time, say it without crying, Fry. Yeah. Sorry. like Ludacris sound, say it like you said it in the booth. Sensitive ass. Pero hablando con el compa Misa, ella era plan con Maya because it's like, man, I don't know about this guy from Guerrero, pero tiene que animar. Yeah. The thing, yeah, you know what, Misa, to backtrack about the símbolo thing, I think that's where you made a mistake. You went in there trying out with You went songs. to Símbolo. You bro. know what it was? That was a whole That was a mistake. That was a whole mistake. No, you know what it was? Eso. You know what? Okay. I'm gonna leave on that one. Now that I think about it, I'm out. now that I think about it, cuando fui con este grupo, now Saxteno. Pedro, I love you. I think Tony, I love you too. the songs estaban como en another tono. Y Normalize it. also to talk about like the music that we play now. So las canciones que canta Primo a veces. Y let's say una vez que no fue Primo, I had to sing all the songs. Oh, yeah. Y una canción la pidieron como 2 or 3 times. La You're de, like, what the fuck? yeah, la de Cama de Piedra. I'm like, El éxito, compa. esa la pidieron like 3 veces. Por eso la grabaron, because you're like, fuck No, it, I'm just gonna es que Primo la pre-record. canta esa canción. So Right. like he has his, o sea, like you listen to the song, it's like, yes, that's Primo's him. song. Yeah, That's yeah, his song. yeah. That's a song. Ya la canto yo, it's like, fuck, I'm over here struggling. Chingados, I paid these Hey, guys for that song y no la cantó el compa. Yeah, exactly. I'm Hey, like, wait, we had to look- do it, you know? Lo que yo quiero preguntar, güey, si el humo ya le pegó al primo, ya no está hablando nada. Es que la neta sí. Yo esa madre huele rico, digo, pero no es lo mío esa chingadera. No mames. Oh, man. La caga, güey. Pinches La cagan tóxicos, feo, güey. hijos de la chingada. What the fuck was that? There's a side story to Oh, this. shit. Follow us on fucking YouTube. Subscribe and follow us on Apple Podcasts. shit. I We'll must have share missed it. some shit. AMG. God damn You it. missed it, Fry. You missed it. Well, you kind of did. Yeah. Ahora sí. Otro. Andamos con que Primo no platicar ni No, madre. es que yo lo estoy dejando platicar todo. No, Ah, la bueno, neta, a mí el humo sí me hace poquito daño. Ah, la ok, neta, ok. yo- O sea, ya le afectó. A mí también, primo. Ya le O sea, no, afectó. Oiga, primo. a varios le hacen daño. Ah, sí. Primo, a mí, el problema es que yo no fumo, pues, pero Yeah. acá mis compañeros, pues, lo respeto, lo que hagan y la chingada, pero Pero no enfrente de cuando mí. están enfrente de mí, pues, de Yo no tanto fumo y también, tanto, primo. como que, Primo, sí, se Sí siente pega. de repente. Sí. Yeah. Les puedo comentar esa vez que hemos para ¿cómo se llama? Sí, primo, pues, ya. Pinche Primo, después ya comentaron. Ya lo comprometió, chingado. Le puedo comentar qué pasó en Kansas City a las Puedo 3:40 comentar de cuando la se puso tarde. hasta la madre, No, todo bien, primo, todo bien. Eso es algo ya sabido. Es que íbamos para la vista acá y luego Charlie consiguió Edibles, right? Ahí vamos. Oh, esa tocada. Y luego me dice, y luego le dice el primo, ay, préstame ese pinche dulce a ver a qué sabe. A ver qué pedo. Echó A ver uno, qué sabe. y no. Esta y- madre no y pega. hizo nada. Y ya ves que el Edible pega como hasta la hora o 2, ¿no? Yeah. So, Media el hora primo para mí. dice,
écheme otro. Y no me hizo nada. Se echó otro, bro. Y luego de repente, ahí vamos, pues acá con la música, escuchando música. All of a sudden he looked possessed, y bro. el primo parecía que el primo ya no iba ahí, güey. ¿No? So then, yo acá dije, el primo a la chingada. Y me acordé y volteé para el asiento de atrás porque iba atrás del primo. Y el primo... No, man. Iba bien pálido, güey. Pareció que... No. Yo iba sobreviviendo en ese viaje. No, yeah. En la tocada, the you know, each song we played, it's like the higher he got, you know, it was fucking crazy, sí, dude. Llegamos a tocar y no puedo decir ninguna palabra. Now imagine singing. Era el Michigan. Toda la raza. No, So sorry to those customers if you're watching. Primo was no. Ellos les fue bien. fucked Ellos estaban up. bien contentos. Sí, nada. Estuvo chido. Eso no pasó nada. Pero sí, el camino fue el problema. Todo estaba bien, nomás que el primo estaba nomás ahí. He was there, but not there. It happens. Digo, pues, Bing, a mí deme alcohol, pero ya de ahí fuera yo soy... No, ¿A no ti te puedo. ha pasado, Carlos? De vez en cuando. No. Un día sí, el otro día también. Dicen por ahí. Compas, platíquenos y platíquenle qué es lo que viene ahorita, porque los vi en el estudio, cuáles cosas pueden mencionar, no pueden mencionar. Aparte de que también el compa Charlie va a ser papá. Muchas felicidades para mi compa Charlie. ¡Sí se pudo! There's only one left without a kid. There's only one left. Thanks for pointing him out, bro. Wow. Bro, I aquí, feel you. I know where we're at. Carlos, I aquí feel podemos you. decir lo que sea. Yo he visto que otros camaradas vienen y que acá quieren acá filtrar nombres de músicos y la chingada. Aquí no, aquí vamos a decir todo al 100. A huevo. Yeah, I was actually lo about que to es, ask. bro. Yeah. So, chinga su madre, who? No, nada. No, pero la neta, sin querer ofender, sí se mira uno mamón que José Torres. que estaba en cierta acá por cierto grupo o por cierto músico. No, aquí a la chingada, vámonos al Chile. Aquí son muy claridosos, eso sí. Yeah, so right now we're in the studio with Eric Sajuan. I honestly forgot the name of the studio. I'm really sorry. Colony Ahí en Records. Colony Music. Yeah, I'm very sorry. Badass studio. It's fucking awesome. You know, highly recommended. So far we thought we were only going to do, pensamos que nomás íbamos a hacer 4 canciones, pero a Juan se le ocurrió que, you know, hiciéramos un álbum completo. So I think we're still deciding if this one's going to be the full one. It is going to be the full one. This one? Yeah. huevo! Okay, all right. So, Yeah, Misa. Fuck yeah. okay, Sí, so That's what I was waiting for here, Misa. La Which neta, is güey, word. I was seeing our numbers, güey, like on Spotify and shit, and they were very poor. Yeah. Y I was seeing that, you know, like complete albums Already are the started ones that Spotify, actually guy. get, I got suggested. You know, like, you know, people are also, like, listening to y la chingada. Y además, güey, nomás tenemos como 6 rolas on, you know, Spotify. So people are only going to listen to sacar un us buen for, like, you know, madrazo. 15, 20 minutes, you know. Yeah, So, yeah, like, yeah, we only la have chingada. we have mostly singles. Right. Yeah, we had our first EP, and then we have a series of a bunch of singles. Y como dice Joel, eso no es lo que ayuda en Spotify or the digital services. You know, Is this going to be like a streams and shit. live album, or No, is it going this to be like a studio This album? is a studio album. Nice. And we have a pretty good selection of songs, I think. Pero thankfully, you know, I'm all about recording and ideas. So, you know, I told them, whatever you guys want to do, let's do it. Nice. So, yeah, we have a whole half album to still think about, you know, before Tuesday. Eso. I know Ya you empezamos a guys. hacer las guías, así que en eso vamos apenas. Tenemos 4, ¿verdad? Por lo Tenemos 4 guías. Y básicamente la gente pidieron las canciones. Yeah. So, Porque ya some of these después songs de 4 años, ya casi 5, pues uno más o menos, ya ves, Ya tienen las madura y preferidas, ve. ¿sí? Yeah, pues, yeah. De cada grupo, yo creo, bueno, igual que uno tiene también sus grupos favoritos aquí locales, como Yeah. uno que le gusta la música, pues Ya los identifican. ellos saben quiénes son, ¿verdad? Que uno siempre está ahí con ellos y les pide canciones. La gente tiene, como dice usted, el estilo que hemos traído desde que empezamos. Sí hay gente que uno pues, ya los conoce, los va siguiendo y pues, honestamente eso es lo que a uno lo hace sentir bien, como que de seguir. Yeah. Sí se desanima uno, a veces pasan cositas y que la chingada, pues cosas de aquí del grupo, cosas personales, cosas de como uno quiera. Pero de repente pasan estas cosas, como dice Misa, de que está uno tocando y ve a la gente que responde, que está bailando, que está cantando las canciones, que uno a veces las graba. O a veces son canciones que obviamente son muy conocidas, pero hay gente que sabemos que las conocen o les gustó como la grabamos a lo mejor. Y pues es lo que como que nos da un poquito más de empuje para seguir haciendo Yeah. más. Entonces, esas como canciones que estamos ahorita grabando, básicamente son más o menos así, de esas canciones que la gente que nos sigue, que a veces nos piden, esta.
Hay canciones que no podemos porque son canciones muy como ya muy obvias o muy canciones de aquí mismo, de otras gentes, pero lo piden a lo mejor con nosotros. Yep. Pero hemos tratado de hacer eso y pues regresarle un poquito a la gente que le mandamos un saludo a toda esa gente que nos ha apoyado. Que a veces las mismas familias cada año nos siguen como contratando para fiestas de... Ya tienen su clientela también, por decir. Y igualmente, pues... Gracias a Dios. Sí, o sea, y es algo bonito de conocer. Pues es como uno conoce aquí... Pues yo creo que yo soy el más nuevo de ellos en cuestión de la música aquí, pues. Porque yo no conocía a nadie aquí. La primera que conocía fue a Adolfo. O sea, yo ya estaba tocando a lo mejor aquí, pero no estaba nunca aquí en el área de Chicago. Siempre estaba fuera. That's so true that he calls me Adolfo. He doesn't call me Fofo like everyone else, you know? Yeah. Y ahí fue donde conocí, por cierto, al primo. Primo, usted tiene 4 veces lo trayectoria, conoció. primo. Oh, sí. Yo me presenté con el primo primero como Discúlpese, 4 por favor. veces. No, pero Las 4 espérame. veces dije, Fueron 4 veces de decir mucho gusto. Mucho ¿no? gusto. O sea, no se acordaba de mí, el cabrón. hasta que... Pues lo Es que agarró en una primero, época famosa. Cuando él estaba en Alerta Cero, esa es la época que yo estuve un poco con Es que lo primero era lo creadores. conocí allá como por Virginia, güey. En Y otros, yo me acuerdo, en otros güey. estados nos conocimos. Yeah. Hicimos acá soundcheck y todo juntos y no me acordé. ¿Y qué le dice, güey? Yo ¿Tú lo eras saludaba. el que abrías nuestro concierto? No, yo lo saludaba. No, güey. No, ¿Quién esa eres? vez el primo cerró, güey. Cerró. Una Cerraron ellos. Yeah. Yo lo saludaba y pues yo lo conocía ya. That's even De su worse, época de Joel. acá de That's Alabama. even No, worse. sí. 5 times. No, 5 no sé, times. güey, la neta, no Lo sé, saludé y no me decía, estaba mi primo, pinche mente mucho en ese gusto. momento, Y le da mucho gusto, ya así quedó. Y luego, fue la primera vez, pues estaba bien, me da mucho gusto. Pues sí. Queda, es lo Era que la queda. primera. Eso que Después volvimos a tocar juntos en otro baile, no sé, la siguiente semana probablemente, no sé, o más. Y luego, pues ya lo conocía y lo saludé. Y mucho gusto. Y yo, como que daba más pena me decirle, no, chingue, mamón. yo dije mucho gusto, Mamila. así quedó. Fueron como 2, 3 veces fuera de aquí, de Chicago. Pues. Tienen su grupo, yo en el mío. Después, en el primer ensayo que yo fui con ellos, no sé dónde fue, acá en el centro. Fue allá por el norte, primo, ahí por la Ogden y por la... No me acuerdo será? cómo se llama Por ahí, pero- Ashton, La primera vez que practicamos con Saxteño. where the rock bands practice, bro. Yeah. Up Bueno, north? Yeah, like by Fui Garage, por allá, downtown. garage something? The rock, by downtown or whatever. Fue la primera vez que yo ensayé. Close to CasaHumilde. Yeah. Fue como cuando yo fui a calarme con ellos. Igual, pasó lo mismo. Adolfo, pues ya lo conocía. Mucho por gusto. símbolo, ese rato. Y luego otra vez, mi hermano Joel. Y yo, digo, ¿Qué ya onda, lo conocía. pinche Joel? Y otra vez, mucho gusto. Y ahí fue cuando yo dije, primo, ya. Dije, ya. Fue cuando le tuve que dar el ¿Sabes qué, recuento. O sea, güey? primo, Y luego, lo conocí por primera vez allá. Y luego por primera vez allá. Y luego por primera vez en otro lado. Y ahorita otra vez. Ya nos y conocimos, luego y pues ya. otra vez en el aniversario. No se cree. Ya, pero cada vez que lo vi como por 4 veces, Joel, mucho güey. gusto. Así que, Entrando aquí, mucho gusto. Es que nomás llegaba y le daba su saco para que Cárgale, le daba la cara. Qué bueno que no. Antes no te dijo el güey cuando te miró. 2 coronas, güey. Mesero la chingada. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Ay, cóbraselo a este güey. Hey, una pregunta. That's hilarious. Estas mis llaves. Cuídame la pinche mamalona. y traigo comezón. Y sí. Y honestamente, por eso es que ustedes funcionan, güey. Por lo que están la gente sabiendo y escuchando. Es una de las grandes razones que funciona. Su muy extraña, pero buena química que tienen. Una de las preguntas que les tengo a ustedes, compas, ¿cuál es, You good? aparte de hablando o pues grabando el nuevo material que viene, pues we already dropped the bounce, pero ¿qué era what was the experience of doing las que te hicieron, esos álbumes? Porque son una de las favoritas canciones que los tengo en Spotify. Yeah. Llorando a mares, man, bro. Every time, siempre cuando los veo, llorando a mares. That's actually Misa's first song, ¿no? That was my first song. Like, recorded. Yeah. Y volvemos a lo mismo. Esa canción no la surgió ensayamos. por un cliente que la pidió. Y no la ensayaron, güey. No, sí, pues sí. Oh, sí. Para ese Usamos día, esa ¿no? rola para una fiesta y nos gustó. You're like, Y, fuck y it, pues we así gotta se do quedó. it. Y luego llegamos ese día con este compa, Eloy, ¿verdad? Que teníamos que acá grabar por 2 rolas. Y llegamos al estudio igual. No sabemos ni qué pinche rolas íbamos a grabar, güey. We were not ready. Ahí mismo, güey. salió. No. Ahí mismo. Another passion fight. And those were the little things that were like, for me, when I would hear that shit, I'm like, no mames, güey.
Like, we went to the studio without practicing. Yeah. And I would tell these guys, who the fuck does that? Like, you know, We do. yo no era como de esa escuela, ¿verdad, primo? Cuando lo que mencionamos antes. Es que- I would tell these guys, like, how are you not going to practice, bro? You're going to the studio. Güey, volvemos a lo mismo. Yo con estos cabrones alerta, llegamos uno pues al estudio y nos ponían la rola ahí, güey, y a sacarla y a grabar, güey. Grabarla como Yeah. la Así daba, era, ya güey. sabes. Right there was mostly like just like about timing, like that. You have About to take time. the song. Yeah, you have to nomás take te the song ponen la out. rola, Yeah. listen to it once or twice, sacarla y grábala, güey. Yeah, yeah, yeah. But the, So, the experience was pretty awesome, though. Just being part of a project that involves, some of the top, norteños in Chicago. We got to represent a whole fucking city, a whole market. I think that's pretty awesome. Aside from the fact that the studio time was free, free studio time. Ahí is always a good practicaron, time, sí, yeah. ¿verdad? Yeah, that was our practice and shit. Sorry, boys. It No, worked we out. did, It worked we out. did It worked Pero out. llegando las rolas llorando a mares y dos hojas sin rumbo, all right? So, when you guys ya se agarraron del chongo que 1 hora, 2 horas, y luego, what was the next process of, va a ser esta canción y esta canción, and that's that. Well, la de Dos Hojas, we kind of already had it, so we knew it would be a good filler at the end because lo que pasa en este proyecto is they give you a certain amount of time, and they say, We had like 2 hours, I think. 2 or 3. yeah, No, but we had a total of 6 minutes, I think. Ya, es que la mayoría está Para haciendo grabar. como popurrí. No, no, six recording minutes, and then they say do whatever you want in 6 minutes. Okay. So since we went totally unprepared, the first thing we thought about was, all right, Llorando Mares is the one that's been hitting recently. Vamos a pegarla with our I second. think we with played our it like the second weekend best. before, no? Yeah, we Pues played con it the otra que weekend mínimo before. ya tuviéramos. Hey, these people kind of liked it. Let's try it out. So then we Yeah. were like, let's just put the second best song we have after it. No transition, nothing creative, and it worked. But it worked out. Sometimes we winged Yeah, it. yeah, yeah. That's the definition of winging it. Yeah. We wung it. No, Yeah. no shit. Yeah. My mind is fucking blown. But my fucking mind was blown back when I was hearing this shit. I was just like, it's so unacceptable. Like, what the fuck's going on? Remember that? Yeah, bro. That's musically and professionally, kids and gentlemen and ladies. Don't try that at home. Don't do try that. that. Practice. Practice what you're gonna record because you know who gets mad too? The engineer. And then I don't want that to be a reason why they don't wouldn't make do the their cut. they wouldn't do their work to their full extent because they're mad already because of us. Yeah. Están mezclando la canción, pinches culos, hijos de la chingada. y todo. Porque al final tienen que arreglar Probably, tantas bro. cosas. Probably. Yeah, yeah, yeah. Tienen que estar arreglando errores, tienen que Yes, estar arreglando. yes. Entonces es más trabajo para ellos. Yeah, it's Copy more and paste, man. it's more error fixing for them than because we weren't prepared. So Well, that's Yeah. actually pretty cool, though, de que ustedes lo están aceptando de que sí, ¿sabes qué? Si tienes tiempo de estudio, no hagan esto, which is actually pretty Yeah. cool. por favor, practiquen. Be prepared, basically. Not only that, be prepared, yeah. where experience and your background and your craft comes into play, where you have to give your best at all times because it is improvising. It is bringing something new to the table, something that's not of the ordinary, with a sax, tenor sax, con piano, congas, y todo esto. Y más aparte, Joel ya más está cantando también with everybody else. Hey, Joel, cuando Joel, estás... look, cuando nobody estás en knows la- this. This is a hidden talent of Joel. A ver. Sabe cantar, Joel. Joel sabe cantar. Damn. Dude, I my remember. respects, bro. Not only that, but he's able to play and sing and play the drums. Are you gonna and sing play the one time? drums, bro. Are you going to sing anytime soon? A ver. Whenever Misa goes, En las privadas sí se viene. Cuando vaya al baño. Ya te chingaste me porque la encanta, esposa de Misa, he's set for life, bro. So ya te chingaste. There's times cuando el baterista tiene que ir al baño and I'm like, hey, Joel, Dale. if it's not me, it has to be you. 'cause Yeah, For There you real, go. for real, Joel. te avientas la batería. toco puras pinches mentiras, Pero son mentiras bien dadas. yeah. Joel fills in, and Es then, buen mentiroso. Son de hijo esas la mentiras que chingada. se creen. Pero lo que yo quiero saber, Joel, de parte tuya, did you ever pull your card out? Like, yo estaba en alerta cero. Like, Bro, pues todavía le dice a primo, mucho gusto, güey. no, No, güey. si acaso al revés, like I actually throw it in his face, like, dude, you used to be with Alerta Cero, like, come on, man, Todo lo que pasó ahí con Alerta es lo que no quiero, güey. ¿no? okay. You know Hijo de la the chingada. thing with Joel, and he has told me this. He's like, ¿sabes qué, güey? I hate sucking on stage. Like, I said, I hate it.
I think it's because I of swear to Pero. God, I No, thought es you que were gonna volvemos say a lo mismo, something Carlos. else. Like, you know how, like, with Banda Real, we would get acá, like, a little bit acá, what do you want to call it? What's the word? You know, competitive. Competitive. Oh, yeah, it was pretty I'm very competitive. glad. I'm very glad that Misa said Alerta Cero and was like, nah, Banda Real. 'Cause, yeah, güey, it was No, very, es que de ahí vino, güey. it was very calling out. Like, if you sucked, I was gonna tell you, you fucking suck. Like, yeah, ¿te yeah. acuerdas cuando Freddie nos llegó la Aguilar. pinche maqueta? That's horrible. I was about to just say that. Güey, No, but even in Banda Real, even if you were good, they still told you suck. güey, You know what I mean? Like, una vez, what the güey, fuck? Oh, shit. nos hizo un disco muchacho, Oscar Ponce. Yeah. O sea, y nos mandó... Shout out. Shout out. Hell mandó yeah. una Ahora, pinche- Chino. Y nos mandó una pinche maqueta, güey, fuera del otro rollo, güey. Like, escuchaba la... Bueno, para empezar, una maqueta es como un demo que te mandan, que es lo que tú vas La a... guía. Yeah. La guía. Una guía, right? Like, Y this is the way I estaba, want you to sound. Yeah, y yeah, estaba yeah. en otro nivel, güey, de nosotros. Nosotros Pues estábamos en un esa ya nivel estaba bajo. para sacarla a la radio. Yeah, Y yeah. luego me acuerdo que nos decía Carlos, güey, ustedes no van a poder sacar esta pinche maqueta, se los aseguro. Y como que eso, como que nos dio más pinche ánimo, como que, ¿sabes qué, güey? Vete a la verga. Va a ser que sí, güey. Eso, pinche, güey. Y después de ahí, güey, como que, you know, we got You believed in yourself, bro. That's the thing. Even Fofo stepped up his game, you know, todos Everyone. estábamos bien pinches cuadrados. We went into- Even, I- not to talk shit, he doesn't have social media. Even Rafa, güey. Oh, I'll make sure he watches this. Rafa went from being just, in my opinion, in that time, okay sex to a very good sex. Yeah, that shit made us improve crazy. Me and Joel went in there, and we probably should have taken our time a little more, but just to, like, honestly, to prove you wrong, we're like, let's get this Great. done now and fast. You know, I remember that album because I remember Oscar Ponce stuff, and I'm like, I don't know if I could Monster. fucking saxophones could do it. Yep. Pero I remember when we went to the studio once, and they were like, oh, we kind of skipped this because it was too hard. I'm like, no, you guys could fucking do it. Like, I remember kind of pushing you guys, like saying, yeah. Price talking. I tried to That's the like fucking simplify it. spark. I was like, hey, Yeah, you know you were what? trying to simplify it, yeah. Maybe we don't have to do everything that Ponce does. And Fry was like, no. oh, yeah. Oh, it has to be. Yeah, it Just has to keep be. trying. That's the beauty of the producer. What city was too, this? bro. So I can listen to it. Dude, I think honestly, and I said it the first time. Say it. I'm gonna say it Say again. it. That's one of the most underrated Duranguense albums ever. Yes. Ever. Banda Real. Musically, Awesome, Banda Real. awesome. Don't be fake, Yeah. be real. Yes. Don't be fake, be real. Oh, okay. I have it on my phone. Yeah. Forget it. Is that when everybody wore Ed Hardy Carlos. shirts? we were Hey, shout out to my compa Chris. Chris Saxteno. Chris Saxteno. Yeah. shout Oh, out. yeah. Shout out to my guy, Chris. But we did. Let me check Shout out you, to bro. Macy's, too. and shit. Let me check you because we didn't wear Ed Hardy. We wore Christian Christian Audager. Christian Audager. Audager. Yeah, no andes con mamadas, güey. Mucho gusto, Jesse. Que las camisas ya no les quedan, güey. Ya no les quedan I las still pinches got my Ed medium a Hardy huevo. shirt. A que sí, él sí le queda, güey. I think he still has that shirt. 'cause yo it's- todavía la Yeah, I think I got lost that mine. Su bright- man. I pinche wanna- bodysuit, a que sí, el hijo de la verga. What is it? That bright yellow Bam, and fucking orange tangerine color shirt. Man, I had a And fucking, the Mohawks. I had like a diarrhea green, bro. Mohawks too, bro. That's when I had hair to make fucking mohawks. Mohawks. Yeah, Mohawks right were there. in, man. Pinche Mohawk. Todos tienen el pinche Mohawk. So, No, I didn't have a mohawk. Fuck you, Jesse. Oh, you had a lineup on your five head. he had a high fade. Hasta acá atrás, güey. So, con todo eso, bro, pues the whole bomb with the album, I think that's fucking great news. And the people that are watching or listening, que digan, pinche, que está haciendo, güey. I hadn't seen you guys since the holidays, güey. Yeah. Because of the holidays, and I know Joel went to Max, and then fucking, pues the holidays, güey, o sea, we're barely coming back to fucking even practice and Barely, shit. yeah. Hey, we actually got, a little bit, ahead of ourselves. Va a salir otras canciones con estos compas de... Oh, yeah, Los de yeah. la muestra? Los de la muestra. Los de la I was muestra. about to ask you that because Cierreño. I remember I did the Hey. album artwork for 6 artwork weeks, for that. right? 6 weeks? 6 weeks. All right, Ricky. From my own, from our own guys. Ricky Thanks a Mena, lot. Ricky Mena Jr. back there. I know. Thanks a lot. Hey, that's 6 weeks, not counting holidays. No Yeah, there you wonder, go. There you go. Ahí ya les I contó got you. tres ahí. no wonder Ricky came over here today. Yeah. Hey, Joel, don't forget about Don't- the 6 weeks. Don't forget to mention the 6 weeks, motherfucker. Escúchalo para que te las dé a tiempo. Yeah. So we're doing a Fucking Ron Cierreño Jeremy. Norteño Sax project con los de la muestra, and yeah. it's being recorded and produced by el compa Chuga. Shout out to So, Chuga. Shout out to Chuga. So son canciones conocidas, clásicas, pero man, It's a couple of songs, right? It's a good little EP.
15, something like four, that? six Yeah, songs? it's like four songs. Four songs. songs, And we want okay. to send a shout out to the drummer. Damn, dude, ¿cómo se llama? Oh shit, that's Omar? fucked up. Omar. Oh my God, is You it guys Omar? don't know your Goshen, drummer Indiana, name? no way? Omar from Oh, Goshen, yeah, Indiana. yeah, He yeah. recorded the drums for us. Dude, Nice. prodigy. Nice. Prodigy. He's like 15 years old, güey. He's Yeah. like Oh, he's shit. 15 years old, bro. Pues He looks agárralo. like this guy looked when you met him. Nos acompañó en una boda. Oh, okay. Yeah, la boda. Dude, prodigy. This kid's a prodigy, dude. Pues I agárralo, can't speak tell enough him of come it. to Chicago. We talked about it, honestly. We did. We talked about it, but we thought about the logistics y todo ese pedo, and it's a 2-hour drive one way. Oh, Yeah. So that's think about tough. it. The That's nights that tough. we have like 1 hour, Hey, gigs. so over there, it's by Goshen, Warsaw, Indiana. Oh, right? Yeah, my South fucking Bend. enemies. We used to live out there, South Bend, bro. yeah. God damn. Yeah, Está Saludos. retiradillo. Saludos para toda la Pues gente shout out allá. para los de la muestra, pues, que van Yeah, a shout out Yeah, para- yeah, Yeah. Shout out to them. Shout out para el compa José, para el primo José, el primo Ulises. Hell yeah. Happy, Compa Sugar, happy el birthday compa to one of Chucho. our- Ese Chucho. So that project's raw. That project's So that's coming badass. out, and then That's- obviously your We have album. REP. Well, that's gonna come out, as soon as, Soon. frying, I'm done with it. Fry's done. Hey, I'm done with it. I just Another wanna let you shot, know. another shot, Fry. What's going Ahorita You know vamos on? a what? traer Fuck it, sugar I still igual. have some Hey, hate. you know what, Fry? You kind of hurt me with that, manda that shit, bro. Hey, Fry. It's Fry, gonna get getting back. personal. It's gonna get personal. Fry, I think te tienes que presentar, Fry. I'm 6 weeks. 6 weeks. I'm a 6 weeks man. I'm the 6 weeks man. Fry, I think That should be on your At business first, card. But at fucking first worth it was, it, motherfucking- at first it was compa 10. Yeah. I don't want to say why. For different Yeah, reasons. yeah. 10 inches? Ladies. What? He's got There a you 10 go. inch. He's got a 10-inch dick. I'll say. Oh, shit. Now it's what, 6 weeks? Wow. Tripod. Close up on my face, please. Let's call him a tripod. Why else would we call it el compa 10? Because he's 10 You feet could- tall? No. Right here, get away from the microphone. Let the lady see you. Yeah. Let the lady see the beautiful face. The beard says it all. Le presentamos a You can- Francisco. You can find me on Tinder. 10 pulgadas. Hey, whenever you fall over, like, te Hey! quedas así, ¿verdad? Samuel L. I'm like one of He those. doesn't fall all the way down. Hey, bro. shout out What's to up? Hey, what's up, Sam? Hey. Samuel L. Rating. Jackson. Samuel. Hey, hopefully L. you bring those cheesy bread. Did he bring fucking King Caesar? Little Caesars? Awesome. Yeah. Yes. Man, El Jackson. Sammy makes me want to get earrings, bro. Like some badass fucking diamonds, bro. No, pues, We're gonna hook ah, him he up, didn't so. even wear the fucking white Air Force Ones. Air Force You were gonna want some of those. Ah, bro, because You were gonna want some of those, They were bro. creased up as a motherfucker. And He doesn't wear those to work. Those are the work shoes, right? Those are work shoes. Carlos Work posted shoes. it. Don't Sammy tie with his those act- fucking Air Force Ones, bro. Don't tie them up. I see them all fucking tight and Let 'em shit. breathe, man. Yeah, let 'em Sammy, breathe, bro. never Let 'em stop being you, baby. Hell yeah. Hey, Hell yeah. if I had a daughter, ya fueras mi yerno. güey. Eso, hijo de la Hello. Hey, Chao. But I don't. those earrings, I don't. Hey, güey, Misa tiene puro hombre, cabrón. Tiene puro cemental, Por güey. eso él habla así bien. chingada. Por eso Toda la la pena. Hey, Hell yeah. I got- when you guys were Sa- talking Saludos about para mis alphas, hijos. I got 4 boys. alpha. Wow, 4 God boys. Y el number 5. No es cierto. Dropping bombs, bro. Wow. Wow. After tonight, maybe he's next going to be year, number maybe 5. Para el siguiente ida a Las Vegas. Misa's Bing gonna, bong. I love that shit, bro. Misa's going to come home. He's like, After I life. shot at you, girl. Yeah. Hell yeah. Come to Papa. She I better just signed listen to another me. 3-year contract with Saxteno. Ciao, Byron. Mi compa, pues, as far as everything, you know, we're happy to hear that news. We knew about the Los de la Muestra through Fry and through Sugar and through you guys. Pues, ese sí la sabía. The whole album thing, I think it's a great fucking idea. I mean, run with it, do it. As far as our side, I know that you guys got some pictures coming up. We also have some pictures coming up. We're also already, because I haven't met with you guys since the holidays, but we already are planning out all the AMG Band's live videos again and starting to work. Por eso digo, siento que este año los frutos van a empezar a salir, you know, just the patience is going to pay off, the conociéndose mejor is going to pay off, the chemistry, like everything that happened that at one point maybe seemed like this was going to be it, like iba a derramar el vaso and it never did. I think that it's like everything else. It just made you guys stronger, and it just made everybody like knock some sense. And I think that now, pues se conocen mejor, little things like that, and maybe directly to my boy Fofo, porque he said so himself. Like maybe before it was, you know, he was part of the problem because he wanted to voice so much, but when you get older, you also start realizing, hey, you know what? But, well, I understand what the role of the band is, like, and then what my role is as an adult, and
pretty soon, my boy Charlie's also gonna find out like how shit changes. Oh yeah, Charles Jr. As far as everything, way, because now you gotta plan your day, your weekend's different. Like Bang. it's just a lot of stuff, right? So I think that everybody had to get used to that life as well, way. So we're very happy for you guys, bro. Let the people know where you guys are on social media, bro. Claro que sí, primo. Ay, déjalo busco. Ya que saque. On Facebook. It's Conjunto Saxteño Saxteño, on fácil. Facebook with the actual ñ. Yep. And then on Instagram, it's Conjunto Saxteno without the ñ. And no, on Facebook is Saxteño Chicago. Oh, is that the handle? Yeah. The handle? Yeah. Oh, okay. All right. Saxteño Chicago. Yeah, my bad. Yeah. And then we're also on Snapchat at C Saxteño. If you want to look for us on Snapchat, we're trying to be more active on social media. Yeah. You know, because we do understand the importance. Y pues sí, you know, sí ayuda mucho social media estos días. Well, de todos modos, we on our YouTube channel, we're gonna have all the links Yeah, we're to gonna all have of our everything. Yeah, for yeah. every This is social more media. for the people that listen. Yeah, para for que sure. no- Unlike Spotify. Spotify. What's your goal for Spotify listeners a month? Porque I said that you saw that it was a little bit down, pero ¿qué es la meta para ustedes? Well, honestly, I see groups like, like Secta and like Vanguardia, groups from here that are posting crazy numbers. You know what I mean? So, como dice Joel, maybe the key to that is that, we need to work more into full albums instead of just singles, because that's what's being suggested. Pues And, también el primo que se abra la pinche camisa un poquito más You para know what, los bro? pinches videos. To be honest, la gente sí nos apoya bastante en los bailes. Right, y, right. donde hemos tocado piso, gracias a Dios. Pero nuestras formas digitales sí las he mirado jodidas. No, sí. ¿sí, no? O sea, yo honestamente. We gotta work on that, you como know, que on that cada. side. Right. Para mí, pues, es que como le digo, cada quien es diferente y cada quien tiene su forma de ver, a lo mejor hasta el grupo. Somos 7 y cada uno ve. Imagine we had taxes. For O sea, me refiero a que cada uno tiene su vida personal. Personal. We're a Hay muchos non-for-profit organization. hay muchos grupos locales, se puede, entre comillas, que salen a lo mejor mucho, pero su vida a lo mejor es más dedicada a este medio. A la música, yeah. Entonces, es como más obvio que estén metidos. Para Oh, mí okay, sí, yeah. sí ocupamos, o sea, nos hace mucha falta porque Yeah. pues todos tenemos, gracias a Dios, nuestro trabajo, no es a lo que nos dedicamos al 100%, pero Primo, los han contactado para que you could go to Mexico. ya todos los años ya casi nos quieren llevar a México, pero Yeah. una por otra cosa no se puede. Nomás se dice que sí. Because of pero me, bro. nunca Just decimos say it. cuándo. Because No, I can't no. fucking go. Yeah, all right, You it's don't got a me, it's me. passport? Ha habido Yeah, más it's cosas, me, ha habido yeah. más You cosas. don't got a passport? No, just I got can. it. I He just just- because of work. Es que si no es una cosa, si no es uno, es otro, siempre sale Vacation algo. days. O sea, pero, Get Mis vacation days. disculpas. pero lo que voy es de Emilio que Torres. creo yo, al menos que la mayoría de nosotros, a lo que he escuchado, yo soy honestamente en el grupo el que menos habla en cuestión de... Yo no me los escucho, porque tengo una vida muy ocupada. Sí se nota. Pero veo los mensajes y me marean. Estoy trabajando y luego 103 mensajes. Y le digo, ok, los voy a leer. O sea, nada. Nada importante, pues. Nada importante. Puras estupideces de memes que... esta canción, esta. Y luego me acordé, esas que dijeron, esas 20 canciones, no sé ninguna de las 3 que dijeron que íbamos a sacar para la siguiente. Entonces ya no les pongo atención. Yeah. Entonces, yo, honesto, para mí, pues, le pongo un poquito más atención a otras cosas. No es que al grupo no, pero cuando veo que hablan en serio, ok, les pongo atención. Ya sabe sí. cuándo. Y a veces, yeah. de repente opino, no siempre, les dejo, yo sí, les dejo más a ellos. Deme un like, primo. Les dejo más a ellos, tome su like. Le dejo más a ellos la cuestión de la música, de que elijan canciones, de que ya cuando yo sé que es una canción, por ejemplo, que me quieren que yo la cante, Misa canta mucho más alto que yo. Y yo cuando sé que no, le digo, no, o sea, no, Yeah, no es para mí. para mí. Yep. O Misa, como tiene menos, es que Misa tuvo mala suerte porque entró Misa, empezamos un rato y luego llegó la pandemia y todo valió madre. O sea que no ha tenido en realidad la chance de darlo todo. Esperamos que en estas canciones que vamos a grabar, pues ya le metamos un poquito más con Misa. Porque para mí, pues no es de que haya primera o segunda voz. O sea, hay 2 güeyes que cantan aquí. O sea, no es- Vocalistas. ya. Sí, porque los dos hacen los dos. Sí. Yeah. Entonces, como te digo, yo los dejo un poquito que se pues diviertan porque es lo que hacen, no, Yeah. no dejan nada claro. Cuando venimos aquí a ensayar, pues usted, Carlos, ha visto que aquí es donde se sacan las canciones, o sea, nunca venimos preparados. Yeah. No lo hagan, no lo hagan tampoco. Yeah. Cada quien ensaya en su casa,
tenga su parte preparada, apréndanse las canciones, pero nosotros aquí las sacamos, o sea, y muchas veces, le voy a decir el 90% de las veces sacamos canciones que no queríamos sacar. O sea, no que no queríamos, sino que no estaban en la lista de que íbamos a sacar. Yeah. Sí, porque yo... aquí estábamos pendejeando y luego de repente nos gustó una que estamos aquí medio jugando. Y, o que la escucharon en el camino para acá. Yo escuchaba... Sí, eso pasa I was mucho. just jamming out to this Bro, song. I just heard the song. Traes en la mente y like, fuck it, vamos a- So we just talk shit the whole week about songs. Eso es lo que and le then digo we get yo to que practice and este grupo es something else. puede ver con lo que le decía anteriormente de que es el grupo más espontáneos. no irresponsable, sino No, dijo, ¿cómo dijo? Inestable. inestable, Somos pero el grupo aparte más le quería agregar. Inestable, pero estable. Sí, Así. o sea, At the end of the day, somos un grupo. y no estamos como organizados, pero al final como que salen. ¿Sí me Salen entiendes? las cosas. Es como, Yeah. yo al principio yo sí me estresaba igualmente, Yeah. porque yo no estaba Basically- acostumbrado tampoco a lidiar con problemas, Sí. con tantos- líos porque a lo mejor mi personalidad no es muy fuerte en cuestión de desesperarme, de otras. De ser corajes. Yep. Entonces yo les veía a ellos y era como que, o sea, como que lo voy a dejar. Al principio sí era difícil, ya después me acostumbré, yo creo, no sé. Y igual las cosas personales, igual como en la música, ya después de que alegaban y al final yo sabía que iba a salir algo Yeah. bien. Yeah. Y así fue como salió, o sea, la mayoría de nuestro repertorio ha salido de cosas que no estaban preparadas, o sea, Yep. y las canciones que hemos grabado, igualmente, las canciones que nos Son el han amor. hecho, se puede decir, populares por la que la gente Son nos el conoce, amor, yeah. han sido canciones igual, espontáneas, o sea, nada preparado, o sea, y por eso es como que yo le saco a esto. Ya se va a ir a mirar mi compa con él. El primo, si se come una manzana, Se quiere mirar. tiene que orinar el pito tuyo de la manzana. Está como los viejillos. Hey, Joel, te vamos a esperar, güey, para despedirnos. Voy a dejar que aquí mis compas, if Fofo wants to add anything, Misa wants to add anything, my compa Danny. That's why I hate traveling with Joel, man, because, man, you know how they say the weakest bladder Oh, yeah. rules a fucking road trip? Remember when we went Oh, to, my God, when we went to dude. Michigan and we left Michigan and fucking, bro, we barely hopped on the fucking expressway and I see these guys on the side already. I got scared. I'm like, hey, Misa, what the fuck's going on? Joel's had a Joel had to go pee and shit. Like, no mames, we literally just got on, bro. You good? Siéntese ahí, al cabo el pinche Jesse no está el güey. Nah, it be getting you, bro. Those fucking beer peas, bro, they be getting you. Once you open the floodgates, pues ya. Compa, Misa? No, pues yo quiero mandarle un saludo a mi primo Danny, Puro Dorado Heat. Hell Yeah, yeah. yeah. Y también pues darle las gracias Is a that your ustedes. cousin for real? Yeah, it's my cousin. Stop. Like second cousin. Okay, okay. Pero quiero darle las gracias a ustedes también por la invitación. Oh, like, no. like when you called me, you're like, hey, you guys are interested? I'm like, oh shit. It was hard. It was a little hard for me to believe, honestly. Yeah. Really? Yeah. No, honestly, wait, no bullshit. We had you on the list for this season. Yeah. No más que because of the scheduling with everyone else, like, I knew that with you guys, it was going to be like, hey, let's do this Thursday or whatever, right? And it wasn't going to be like, nah. You know, and with everyone else, quería acomodarlos because Yeah. pues no tengo la facilidad que con ustedes. O sea, con ustedes, hey, let's not practice and let's do a GuacPod. So, pero pues, you know, I did want to, de todos modos, let you guys know. I and think everything. we all appreciate la invitación, you know. Yeah. But, pues, thank you for that. Y también, pues, dándole gracias a mis compañeros también. Por, Definitely, bro. Thanks for the invitation. Really good No, time. Thank Yeah. for inviting me. I didn't cry. Right? Se I aguantó. Not Oh, this I también- didn't cry. Not this time. Not Quiero this mandar un time. saludo también para Piggy, alias el Edgar. Oye, We gotta send a shout out to Piggy, Yeah, man. Piggy. Piggy. empezó para ahí con nosotros el buen Edgar. Compa Piggy. Piggy. Aparte de compañero, Otro de Guerrero. he's been a really, really, Yeah, yeah. good friend. Es buen perro, nomás a veces me da la cadena. Hijo de la- That's a good way to put it. Yeah. El primo y sus frases famosas, ¿verdad? Ese Siempre andas como llantas de... ¿cómo? Como los huevos Los huevos de los marranos. No, so Joel dice que en vez de decirte que te tardas, te dice que siempre andas como los huevos de marrano, siempre atrás. En vez de decirte algo simple, llegas tarde. No, And you tiene gotta que- think about it. I'm like, what Tú What do siempre you como mean? los huevos de marrano, siempre atrás. Mi compa Joel, any closing thoughts on your side? over there, bro? No, pues más que nada, muchas gracias a toda la gente que nos apoya, a nuestros clientes que nos han contratado con fechas, a ti, bro, muchas gracias por todo, por
aguantarnos más que nada, pues a los muchachos, a nuestras familias, a nuestras esposas. Fofo, shout out. Un saludo muy especial para mi esposa, por supuesto, que aguanta mi vida hambrística y para mis hijos, para toda nuestra familia, pero para los clientes que nos dan de comer cuando tocamos en sus fiestas, les quiero mandar un saludo muy especial para ellos porque siempre... Y de tomar también. Y de tomar también porque a veces... Eso no crean, a veces llegamos bien jodidos y no... Y ni un agua. Ni una pinche agua. Ni una pinche agua. Suele pasar, güey. Yeah. hasta ahorita no tarde, se güey. bien. Rivas Brothers, any closing statements por allá, mi compa Danny? Look, you guys are good? Mi compa Charlie, all good? Eso. Pues vamos a Primo, throw it primo, over. falta primo. Primo, disculpe. Mucho gusto. Me lo brinqué a la Mucho chingada. gusto. Mucho gusto, primo. Mucho gusto. Primo, sus palabras de usted. No, pues nada, igual agradeciendo a la gente de que nos ha apoyado en los poquitos, digo yo, que los años que llevamos. Y esperamos que nos sigan apoyando y este año esperamos. Tenemos muchos planes para el grupo y pues esperamos que las canciones que tengamos ahí en mente sean de su agrado y pues estamos puestos para sus fiestas, para lo que sea, necesitamos para hacer ambiente. Al pendiente. Vamos a pendiente de las redes sociales porque también ya vamos allá a meterle más. Porque Promise we'll get better at social media. Es que sí, como le digo, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su trabajo y es bien difícil a veces estar como bien metido en ese rollo. Yeah. Some of us multiple jobs. Yeah. Plug. Entonces hay... Sorry for asking, bro. Plug, but we can't mention it. God damn. Igual como dice primo, gracias, agradeciendo a usted, Carlos, desde que... Gracias. Pues yo fui creo que de los últimos que lo conocí a usted, yo creo. Sí. Ellos ya, pues bueno, yo en el ambiente musical aquí en Chicago pues tengo menos que todos ellos. Pero igual agradeciendo a Jesse desde que lo conocimos igual, siempre chingón a Fry igual. Y pues que aquí andamos para buen rato, esperemos, ¿verdad? Sí. Y pues nada, echarle ganas este año para toda la gente, que esperemos que estén todos bien, que no se enfermen, se cuiden. Y estamos para echarle ganas para cualquier cosa. Aquí Get estamos. vaccinated. No. No se puede. Drink and drive. Ahora sí, I'm going to throw it over to my compa Jesse. Give me your final thoughts, bro. Todo depende de la esposa de Misa. Yeah. I love you, babe. Hell yeah. 3 years, baby. yeah. It's another 3 years. Right there. Normalize. Normalize it. I'm getting you that purse tomorrow, I promise. Thank you, baby. I made it to the GuacPod. Yeah. No. Hey, baby, you know that new baby diaper bag you wanted? Got you. Prada. Goddamn. No. Lo que he escuchado entre los grupos, pero algo que resalta con ustedes es you guys have the common denominator, which is passion. Todos tienen esa pasión, como dice el compa Joel, que se agarran de los chongos y luego lo que dice el primo, que mucho gusto, pero no se ofende de eso, pero tienen esa pasión y sobresalen y todavía están aquí presentes. So it's actually pretty cool, it's pretty dope to know that, aparte de tratar de innovar, y estoy diciendo tratar porque mucha de la gente no lo acepta, pero un grupo que digan Conjunto Saxteño es innovador because it's a different sound and it's actually pretty awesome. Y por eso tienen ese éxito, en mi opinión, porque tienen ese sonido diferente de los demás. Y un orgullo decir que son talento de Chicago. Y arriba Jalisco. ¡Huevo! ¡Eso! Felicidades, compas. Sorry, compa Fry. Más que nada, para darle las gracias, decir que nos dio confianza a ustedes, tener la confianza para venir con nosotros para AMG, no para controlar a ustedes, ¿ya? La música es lo más importante, right? So I think it's a cool thing that you guys are so passionate about the music that you kind of just said, well, let's AMG to kind of take care of the rest of that, because between my compadre being like a good guy that knows how to kind of manage you guys. Thank you for trusting in me and to like kind of managing the vision side of it. Yeah. 6 weeks. That you guys don't have to worry about. 6 You guys just have to worry about the music kind of thing, Yeah. which is the more important part, I think. I'm going to do a drop of a Friday and say 6 weeks. Also, 6 I weeks, forgot, yeah. thank you, Fry, for all our pictures,
our logo, right? You know, at first it was Conjunto Saxteño, and now it's, you know, just kind of the, Saxteño. you know, Kind of a Saxteño. Saxteño. And, you know, thank you, bro. No. Thank you guys for trusting us. Pues más que nada que AMG. What was the So- reasoning for that, though? For you not to use Conjunto He just forgot. because you couldn't? I forgot this shit. I forgot to put it. No, Bro, I put all control delete and it went disappeared. Bro. I don't know where it went. I don't know. En 6 semanas de estar trabajando se me olvidó porque... Yeah, exactly. Hey, Like that. was this a Napster moment where it said just take off the Facebook? Well, me personally, I don't. I mean, I kind of think a little bit more modern, where like I don't believe in the whole conjunto norteño, sierreño kind of thing. Damn, you heard that? Fry said that you guys ain't a conjunto. No, but I'm fucked up. saying like That's more- fucked up. That's just- But I think like something that is catchy as Saxteño, like the way they came up with. I'm like, why don't you just go with that? Yeah, like, that was our- conjunto is a little bit more like it's not really that important. Like people are gonna call you whatever they're gonna want to call you. Still gonna call you Saxteño. Exactly, Yeah. exactly. That was our reasoning. Yeah, that was our when we reasoning. sat down and I'm like, hey, we're gonna have to see if not convince Adolfo at that time because we were talking to Adolfo and Joel. Damn, who's that? But we gotta throw this idea. Yeah. Because Oh, a name as catchy as Saxteño, we thought it deserved to be alone, like to play with the game and to give it the fucking worth that it's worth and shit. Yeah. And just so catchy way that the conjunto. It didn't mean that when they look you up on Spotify or on Facebook, it was gonna be off. O sea, eso ahí está. It's just like it's a marketing thing, and it's something that just went, bro. Like the name is too unique to be accompanied by That's someone. what I was gonna say. Like, so it was Yeah. so unique, Saxteño, that I didn't really heard of, but it kind of explained everything. But it was so catchy at the same time that it was just like, man, why fuck around with it? Why put it like, why worry about conjunto on top of it? You know, it was just so original and so cool by itself. Pa qué moverle? And it worked. Now we're trying to come up with like shirt ideas and everything. You know, Yeah. It's giving us Another thing that I was ideas and gonna other say stuff, yeah. is What about that underwear, bro? Like, say, Saxteño with like 3 X's? And No. Sexy. I wear that Sexy. shit. So yeah, That's so where we're going. Fofo had hit me up, and stuff is gonna come out soon. Yeah. Where we're gonna have a little bit of ideas For coming guy out. stuff, too? Guy stuff, Guy and- underwear, bro? Yeah. Also, I'm I actually, wanted to mention. we since you know the whole thing. Sorry, the whole thing about everyone having their own ideas. So we have the theme is sexy, but each Yeah. one of us has Thank a you, bro. different idea. Like Joel wants to push the trucker hats. I want to Yeah. push workout gear, like dry fit workout gear, and and actually me and Danny we're pushing that. And then whatever ideas, whoever comes up with an Sweatbands. idea, the theme is just what Fry's gonna do for us, a sexy. You know what I mean? Yeah. That's the next That's the next step right there. Episode. step. That was Yep. You good? Yeah. That's actually where I was gonna go at the very end too. The fact that we're gonna hit us up. Expect a lot of merchandise because AMG Yeah. just did a little bit of a tiny investment on some. Well, not that. That's embroidery, right? But like T-shirts, hoodies, and all that good stuff. And that's where we're gonna go with Saxteño and with every band actually. So, And DJ, too. and DJ, correct. The drops. So my part is more like not to get sentimental or anything like that, but to me it's more like I've told these guys before. Like I think that what kept me sin desesperarme yo o que me iba a suceder, and be like, fuck this, like I can't take this shit. There's always been a connection with me and the Rosales brothers, both of them, and I think that's as much as sometimes I want to fucking maybe want to hit Fo in the face and fucking and fucking hit Joel but there's always a connection with you. And Fo knows that, Joel knows that. There was a connection between Joel and Charlie. Exactly. Bro, I would fucking knock out with this motherfucker every morning. At fucking Studio 85. Nigga. Yeah, man. I mean, there's an emotional connection, even though there's there's no animosity because we work together and we've learned how to work together. Muy aparte Saxteño desde la Real. So for me, this whole Saxteño thing is more of an emotional connection. Like, I've said it time and time again, individually as a band, the whole money shit and the business aspect of all this. Like, look, man, these guys, they're my guys. O sea, and with the time, everyone became my guys. O sea, and that to me is that, aunque hay veces que you're like, fuck, man, these guys, no, o sea, there's always that thing that, you know what, these are my guys. And yo los voy a apoyar because I believe in the product, I believe in the brand, I believe in the guys, and whoever,
wants to stay here, Danny, Charlie, and we stay here and talk and fucking smoke and have deep conversations about the band and about fucking life, I think that's another connection, and it's been able to work with you guys. So, ojalá que igual, nosotros al igual pensamos igual. We hope that this lasts for a lot of years, our connection and our business relationship and our relationship in general. Because we do have a lot of ideas, y pues juntos tenemos un chingo de ideas. So, I think también is like la pasión is the main kind of theme, you could say, in this thing, porque they have the passion of the music. The music. And we have the passion about making it sure that they're like, represented good and with good, whatever it is, representation, and as far as social media, todo eso. So there's like two parts to it. Let's not worry about the passion, not about the music. Let's worry about, it came to us like it's a passion about making sure they're looking good and making sure that they have good social media presence. What else they have to worry about? 6 weeks, bro. The 6 weeks. You know what, Jesse? Everything was good until you brought that bullshit up. That's true, though. I got your back, Frank. I got your back. Thank you. I got your back. Thank you very much. But I do agree. At the very end of the day, I think that the bigger connection, I guess you could say, is de que al fin del día somos músicos, y we learn how to respect your part of the músicos and throw in ideas whenever we can, because we're not gonna sit here and say, oh shit, we always fucking brainstorming. No, pero al fin del día sí somos músicos y sabemos que podemos trabajar juntos. Yeah. Y pues ojalá que sean muchos años más para poder trabajar en conjunto con Aguacate Music Group y Saxteño, porque pues va a funcionar y ahí vienen los buenos tiempos, compadre. Para toda la gente que esté viendo, les encargamos que le hagan un follow en Apple Podcast y en Spotify, el GuacPod. Subscribe on YouTube, el GuacPod. The beanies are on sale. Keep an eye on other merchandise coming soon with the whole AMG. Everybody that you're seeing on the digital, people on YouTube, which are sponsors, huge shout out to the sponsors. Aparte de que son sponsors, más que nada son también compas. Así es de que 1000% faith in every product and every brand that you see at El GuacPod all the time, bro. Can I just say, make sure that you guys like us. If you guys are watching us on YouTube, make sure you hit that like button just because it helps out with the whole YouTube channel. Subscribe. And, subscribe and The make sure algorithm. all that algorithms. Algorithms. It's all about the algorithms. So. Para los compas de la sección, que hoy fue mi compa Bardo. El Bardo. Bardo. Con puros compas. Podcast. Y el Yes, compa sir. que llegó un poco tarde, pero llegó mi compa Samuel, el Jackson. He was at work. No se le puede decir nada, compadre. Yeah. Y como Hustle that siempre, king. Hustle that king. hustle that, bro. Know your worth. Normalize it. Mufflers for less, shout out. Para mi compa Mufflers for Less, mi compa José Cermeño. Para todos los cubs. Hell yeah. Ya se la saben, viejones, la pura positiva. Read a book, man. Yeah. El GuacPod. Este episodio está patrocinado por nuestros compas de CasaHumilde Cerveceria. Cerveza artesanal, elaborada aquí en Chicago, with a variety of 10 different styles to choose from. CasaHumilde is located at the District Brew Yards, 417 North Ashland in Chicago. Follow them on IG and like them on Facebook at CasaHumilde Cerveceria. To check availability near you, go to www.casahumildechicago.com and check out the store locator. You could also pick up some chelas at the District Brew Yards. CasaHumilde Cerveceria. Stay humilde. Este episodio está patrocinado por Tequila Tres Generaciones. At Tres Generaciones, we honor those driven to create something greater than themselves, those who have what it takes to leave a legacy. It's a tequila for the strivers, the hustlers, the champions of free will who create their destiny and don't await it. El proceso es único. It begins with fresh pressing agave, extrayendo el jugo antes que lo cocinen, resulting in reduced bitterness and a crisp agave-forward flavor. Todo el tequila es triple distilled, using 100% Blue Weber agaves. Con el tequila blanco, con el tequila reposado, it's certified organic. Aquí en el GuacPod, cuando hacemos un brindis, it has to be Tequila Tres Generaciones. Celebrate responsibly. 40% alcohol by volume. Copyright 2021 Sausa Tequila Import Company, Chicago, Illinois. This GuacPod episode is brought to you by Borjas Law Group
El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el GuacPod para que te den tu consulta gratis. This episode is brought to you by Taquerías Atotonilco. Con más de 40 años de experiencia, hoy por hoy de los mejores tacos al pastor en todo Chicago y suburbios. Al igual con los tacos de asada, ni más ni menos. Sus famosas tortas y para terminar con ganas, un rico licuado. Les encargamos sus 3 locales, 3916 al oeste de la 26 en Chicago, 500 East Cass Street en Joliet y 1631 al norte de la Manheim Road en Stone Park. Para más información visite www.taqueriasatotonilco.com. This episode is brought to you by Rancho Los Guzman. Hands down, one of the most beautiful rancho-style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable. From weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815-200-4713 or check out their website at rancholosguzman.com.